Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Whaatali atu i le li I o lo whaatali atu lava lo wanganga o te whaamoe moe fo'i I lana fionga o lo whaatali tali atu lo wanganga I le li I e sili I e o leo leo na whaatali tali I le tae ao e sili lava I e o leo leo o na whaatali tali I le tae ao o mātu o lausu le tae ao faulo mātu o tua si a mātu rubi inga I te oe o te tau maono mea lava lea, se o mātou sula lo wanga le lei, o mātou sapi a whamanianga re nei tae ao, e ala le nei asa fau. Mātou atu mara lota fia, alanga ina lo manu malo o mātou whape atu, e pa ia lava oe lo mātou atua, o le atua oe mali ei mana oe me le lei o malava, o le atua malu, o le atua mamana, o le atua siri ese, o le atua e soifua ma le vavau e o lava le vavau, o le atua oe la eiliwi ingon ma malu o le atua oe pulpulu le mātangu fie tamā whaftai tere lau mea lofa le ola fau o mātua maua le nei tae hao whaftai lo lofa o mori matai tai mai le wholaunga le atunuu o e whapopo fo ni asa fau lo lātu sui fua po le mātua ni yola o mātua o lia I fo ni asa lulu se fulmareiva ia yaso o au kusa le mātua wholaunga nei tu sanga o le mātua malanga o nei yaso tamā o mātou tu inatu o ao whamole pole, se e tau tai mai. Mātou wholaunga leo o whai nei, maruia whai wale a whengai mana tino, le nei asa whau e a mai, tala whai ala whangia nei mātou whanau ta mā, tu nātu lātou ia o ongore nei aso, le paolo lava o ao e leo leo ina ma malu ti aina ia mātou whanau. Ia o sa ili le poto e ala ia o onga, alofa tamasi e whamunia I whaiva, lo whengai pēr mali tai whai a onga. Ngā whamale o ina nei mātou whanau, le mwhaona ngalo, le atunu pele Samoa le mātou te talo, whamuria le atunu, manuia te itai o Samoa, manuia nei o mātou tangata uma, Samoa whapenaso se vaenga o le nei lalolangi o lo alala, pa au ai, o le nāfo te talo mo le nei atunu liusira lo mātou na nofo mauma wai, ma le nei lalolangi a toa, ala whangia le tapo I mai, ma le talo nei o mātou mātua, tu asin sino Samoa, I malo mata malawara nei yaso, te tōru ina la tau le mawhana whano lo alofa, nei vai taimo le malu lūre nei tū la ngia lo mātu na nofoi. Whafoi si e pēla lātou si fua laure le tino siri lava I le nganga, o malawa la amwhara mātou whaia, ele nei aso fōu e mailo mātou tua, mātou whaia I nei a fōi atu rubi inga I atu oe tū mau pēla mātou whatawaha. Ta mawha mone se e whamuri a maile tau tua rida Samoa nei aso a toa ua mātou wole, mātou malau nei mea malawa,
Ala sua fa mana malo Yesu Keriso. Lo matua di mana matua fa ala. Amen. Tātou whaafetai o le vi ingo le tua langeina lawe pese a le kolisi whaafefe awi malua le tautua mo oi rede sa mo o tātonu ia le itu la e ono. In this update, thousands of older people are slipping into material hardship and going without adequate meals, housing and clothing. The New Zealand Council of Christian Social Services has created a baseline measure for over 65s experiencing poverty. A fifth are putting off health visits due to costs, while 15% live in housing they don't own. Chief Executive Alicia Sudden says a lot of inequities continue into older adulthood. Women experience higher levels of hardship across all 10 measures. Māori and Pacific were disproportionately impacted as well. And also as people got older, we saw a lot more loneliness. A new framework for recognising endometriosis could cut years off the wait for answers. New criteria being launched mid-next year will support GPs to diagnose the condition based on family history, symptoms and examination. Endometriosis New Zealand Chief Executive Tanya Cook says women have had to wait a decade to be diagnosed.
She says they'll now be able to start treatment sooner for their often painful and debilitating symptoms. Does Paul Goldsmith have too much on his plate? He now has 10 portfolios, including defence, since picking up those of the recently sacked Chris Pink. Goldsmith had to pull out of a security meeting with Australian and Japanese counterparts this week due to a busy schedule. It led to a delegation of New Zealand companies missing out on a showcase of defence capability. Defence industry strategist Josh Winera says defence is a very active portfolio which requires attention. You've got a number of active conflicts around the world. New Zealand is still trying to think through its capability plan for defence. Those kind of things will start to really rub up against each other. Every bailiff in the country will spend today scanning the number plates of parked cars in an increased effort to clamp down on court fines. In July last year, the government began trialling devices to scan and seize vehicles of people overdue on court fines and reparations. That's news. In sport, Damien McKenzie is firming to take his place in the All Blacks to face the Springboks in the opening test on Sunday morning at Ellis Park. Elliot Smith reports from Johannesburg. The All Blacks fullback had plenty of strapping to protect his twisted ankle, but appeared to be moving relatively freely during the short window that media were allowed to observe training. Cam Roigard and Will Jordan, meanwhile, were looking ready to go ahead of the official team announcement late Thursday night, New Zealand time. In Johannesburg with the All Blacks, Elliot Smith. Luke Hanson's at 5/8 with Chanel Harris-Tavita shifting to halfback and the Warriors side for their NRL League match away against the Rabbitohs on Saturday. Jet Cleary comes into the extended reserves to combat the playmaking injury crisis. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa mana malolo tātua li whaolo Yesu ke riso mo moro whātalofa mo whāwhenoi mo whātulima fo ile tele lava mane whaaloalo sa moro watano pelen pa ia mane malo lau whaafonga angara nei tai hao sengi malole sui fomanuia. Whaamalo fo le tano fo lau mua lava vi inga o le tātua tua ua tele lona lofa o le nei fo o tātua ria ni aso o le aso o whaia le tua. Tātua ori ma tātua fia iai pa patia whaatasi le angara lei siri ese o le tātua matai siri le langi. Whaifo na mori malu tō si fua ma le mātu malosi wa tātou fsira whai manua le o mala nei tai hao tātou ave whaatasi la ia ia vi inga ia te Yesu lai lona lava alofa lafa mali tātou matai le langi tau taili tātou fo lau nei aso ma tātou fo lau le la lona alofa o tātou iai le nei fo yaso lulu se fulu ma le iwa ia yaso au kuso tātou fo launga o le lua whenua se fulu ma le o lau mai lafa fonga le poro kalame maru o le tai hao rida sambone whionga ngana manan tāo shawa edua social mai sini o tātou Facebook mari YouTube o le Samoa se rata si patea ma le whionga pesta Algelo sio ma tō ora nei tamai neni tātou ina se pa ele tula se fulu ele tāo nei malolo usu malo si fomorea ma nei tāo ia langi mai na lau sunga le o tawaivi ele li ile nei fo tāo fo tā lofa Samoa le atunu pele ele nei tāo sorry o ma ingi fo le kai aori ka fa pe fo kai kari le maru la fo ia kori ar ngi ia kua ma ki ar mele wo ia so ia pawa ka si ia ko nga ia ka si ia lo ko malo si ale go foi mai ka ko sa le mo tele to la ono si mai la mai mo la fa fonga o le lui tau mo le aso Tau mō le aso. E suia le mata I le mata. An eye for an eye. Ma taio ma tā upu e 5 o le foi upu e 3 se fulu ma le valu. Uou tau whaanongo. Na whai mai. E suia le mata I le mata. E suia fo I le nifo
i le nifo. E suia le mata i le mata. An eye for an eye. Ua toe au mai e Yesu, le tū la fono whaafea ngainga tuai. E tau i atu le leanga i le leanga. E suia le mata i le mata. E suia fo i le nifo i le nifo. O le whetau ia i le na. I le tū la fono o le whea ngainga tuai. A tongi oe e se tangata i se maa. Fai mai le tū la fono. Ia e tongi ina le tangata na tongia oe i se maa. E tu tusa le lei. Ma le maa na tongi ai oe. E tau i atu le leanga. I le leanga. Ai fai mai Yesu. A po mai lou a la fau tau matau. Ia li liu watu i ai le isi. O lona winga. A fai o le awa o ngā Yesu. A po mai le a la fau tau matau. Li liu lou a la fau tau anga vale. Ua tumu le pāle mene o Samoa i fai pule e ngaui au vai. Ua tumu a tātou e Kalesia i tangata tāpuai e ngaui au vai. Ua tumu fale fai ngāruenga i tangata fai ngāruenga e ngaui au vai. A ole a ea le saonga o le neifeta lainga Yesu. A po mai le a la fau tau matau li liu i ai leis. O le anganga a toa o le awa onga le neia Yesu. E whata tau i le ola whetau i ai. E mana o Yesu. Ia e tau i atu le leanga ua whai mai. I le lei. A leanga mailo uso i a te oi. Ia e tau i atu i ai le lei. Ia i loa e le tangata. Aua ne i ola tau i masui. Samoa e mana o Yesu i lau whai ngā malo. Ia tau i atu le leanga i le lei. Aua le ola tau i masui. So ia tātou te ola sui le mata i le mata. So ia tātou te ola e sui le nifo i le nifo. O le tū la fono whaafea ngainga tuai. Ina ia pā leni le olanga. O le leanga na whai mai. Ia whai atu foi le leanga. O le tau ma whainga le tū la fono. Ina ia tau tā ofi ofia. Le ola fe ai nai o tangata kerisiana. Samoa, e mana o Yesu i lau whai ngā malo. Ia tau i atu le leanga i le lei. So ia tātou te ola tau i masui. So ia le tau i atu o le leanga i le leanga. I nei aso. Ua tumu a tātou e Kalesia. I tangata ola tau i masui. A leanga mai. Ua si i atu le taua. A ita mai. Ua si i atu le whaamāua lunga. A tau i masuia mai. Ua si i atu le leanga siri. Samoa. O le mana o Yesu. E tusa malana o aonga. A leanga mai. Ia e le atu. A whaamāua lunga mai. Ia e loa loto maulalo. A ita mai. Ia e loa o naanga malu. A whaamāua lunga mai. Aia pe a se i e loto maua lalo tasi. O le ola tau i masui. Ua le ai se loto whaamangalo. Tau i atu le leanga i le leanga. Samoa e mana o Yesu. Ia tātou wola fe tau i ai. Tau i atu le leanga i le lei. Ona maua lea. O le nofo fealo fan. O le nofo fia.
I to tonu o ainga, I to tonu o nuu, I to tonu o lau whai ngā malo. Ai maise, to tonu o a tātou e ka lesia. Tau I atu, leleanga I le lelei. Tātou te tālu. Lea tū ai. Whawhetai ua e ao o mai. Ia tau I atu leleanga I le lelei. Alofa maia ia mātou whi au mga aruenga o tautua ma au nanga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua I nei. Amen. Alofa I autua oi, au e malama. Se ia muta le nei folauna. Whaatutua ma wha moe moe, ia tu ma peo. Te tautala I ngā ngana a angelu Pe whai moa u le lalo langi malona mamalu Aunoa mane alofa Toi aunga uki fofonga lo ufa aula Alofa I autua oi Au e malama Se ia muta le nei folaunga Tutua ma wha moe moe I tu ma peo A o lea no wha I a wha a sili sili lea Tua pe asavali I ala nawa Pa moe moe e malutia oe I whai ngata I a mana tua o le alofa O le alofa ua sili sili mea umana Alofa I autua oi au e malama Se ia muta le nei folauna Tutua ma wha moe moe I tu ma pea A o lea no wha I a wha a sili sili lea A o lea no wha I a wha a sili sili lea Surveta kurene alofa yo tua oi au e malanga ina was full one ole wat anele tulai oro fa tai fala longa le enterprise motor group maru kaulo awina toilet taro pakalame malo le tai au na minute on fanga solo fo le musika le tai au fa fia oil nek ta kwa maru lumo ya marka ya ori a fa maru se au fo le tino le lu si ju se mangar wenga a falta to yaso fa malo se mai
chiu tem fai vol nei fo yaso to kwata fitu le tai nei ma na yepe a fa a no mai so tai mi o MC ta to malu le tai fa le nganga a reto o le ola te pena mai le so ya pasta la fa le copa today in history ta va vai pa mena to pula so riva kuso e le telo to sanga pa mai o le tai na fitu le tai nei mo le fa po tal fo le ngal pro tani pa tal fitu por klame mata na ta to tai se mo ta to va vai po mai lunga o le wala nei fo tai fo Talo whaaveta a vale tātou wa siasi lunga le tātou a wala mai tau atu fo i le amtanga o le nei tai au o le lava fo i o loo solunga le lei mai lunga le tātou a wala a kilia le lei a tātou traffic le o iai se whaala vela vetu ta a vale le taimi le nei i a ta a vale tau tua nā lava fo i saunga le mul le nei tai au ina ua se fulu fitu minu te wate ai le tulai ono. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pia i le Radio Samoa. Yeehaw! Pai ngā whatal talo taura nei fwoi tai a fau male o ngā tono vai asua tāntu iei tamaki makaura o au kilani no whanga whaasalalonga Radio Samoa valolo il malu luna nei taimi o le tai au wingo le tau le so susulu maantanga o fiele la le telo vaenga o au kilani e le nei aso lulu a se fulmal tolu le maulunga nā le malu lua le ea mo au kilani le so tolu ilona mawalalo tai au pe au lia o le whaasolo na susulu maantanga o fia fwoi le la le telo vaenga o au kilani se fulu lima maulunga le malu lu mo le aso tai au le vaenga i onto atu las foreile whaasolo lang le lei fwoi le tau le telo vaenga o au kilani lang le lei le asto nae whaasolo lang le lei le aso sala i titi al te me pa awai nai wanga ni se vaenga o au kilani le aso sala ma tele lava na lang le lei pa utimu le aso ngafua o le aso fau lang le lei le aso lua na fwoi ba yaso so o le tulanga ia le maru lua le ea sful tolu nei sful lima tai au sful lima las foreile na fwoi sile fia mo loa o le mawalalo fwoi numbera o le maru luna le ea uluinga sful tolu nei sful lima kai au ke le akula sful lima ngai lo suko Porque kaufi o lolo na le maru lu tai au ia fa solo kwa ia lea te na va yaso ea nga nge ia lo kiki la kule fa sima una lo numero suto malulu fa mo wina so o fa mo o mana la mai tau ele nei time o le tai au le tau mo o le Radio Samoa e na o se folu malai vale o te anele tu la e ono ko le sele fifi le la wo ngoto sala fight la ina fa fifi nga Radio Samoa nei tai au la tulu anga tu te manga ruega nei tai au malo la fa malo lo se mo ia fa po le aso al pesele mo o he
Whawhiwhianga o le tai awana walua se fulu ma le tolu wa te ane le tu lai ono. Malo whawhitai, paanga le tāpa kalame, ngā malamano whatasi ma le nei tai awha. Good morning. Kia ora whamtama kia makaurau. Paanga o malawa le tāpa kalame, tō te le lātou olo oi, sorry. Pe o whaale kongo e whaare kako camera ri sora o ka mela lea ka uangan man manapi ka whaale kongo e maruru ro ka whaale kongo Kau mali lili mai ba camera. so nga lave ayo ka mela o le mali lili maruru. Anyways, nei vanga le na mawal tampo kala me fa to se foi le palmia ni so fonga sa ye. Mai atu le Mai tawa te le vanga foi le le tupe foi le payments mo nai tangata matutu mai se lato e yo lato disability I le vanga foi le tau I le elitise. Ia tau ia ato no se tulanga tala fe ngai lava foi awa tali lava foi ia tangata I le sunga foi I le ta yo malo po le asa na ia whaamtaranga mai se ile vaenga le winter energy payment ona o se sasi sa iai so ile na ia whaamtaranga ia o la lava fo ina manino lava I am sorry that it happened o lona winga ia whaamangalo mai o le mea wakupu ele emphasis but o lo iai nei whaese sa inga ona o la na ia whaamtaranga o le IT o le vaenga le IT lea o lo o ia tilo iai o inana a mata mai ai ia le sasi lea peita iane o lea fo ina saunoa ia le sunga ia Louise Upston o ia le Social Development Minister mai le Tuala National Party e se lalo na imanatu o lona ia whaamtalanga o I le vaenga lea I na ua whaavave ona o le loa le nei mal tula whanuna koe ku lalo le vaenga fo le urgency na whaavave lao na toe pasia ina ua iai o loa ma vaenga I o isi policies ia na misi mai I le taimi lea lana alai ona tupu le whaale tonu so o le lei fo I lao le o tātou lava foi o le manatua o I le MSD le na lai o nei loa le tulanga whaale tonu. Pea ma le whase fulu wafe o I whaafeanga le ono afe I latou na whaina wale mawhai o na maua le payment lea I le vai taimi o le tau malulu. Ia o ina ala le na amatai lo so inga ia mamaua o lai e inga I whaale kong foilele. Ina ua toe whaavave ia le pase inga o le tulafono. So ele lei ia kea ia ele lei o le ua maua ina ia toe whaile fuafuanga ma ia mautinoa ele koe a whainga mai se lava I latou e whaamoe kele I le vaenga le I taimi o le tau malulu nga I latou ia I o latou mana o nga fo ia tu nga I o latou tino e momia kai pe o wheelchair ia wa vaenga o mai alu le wila ia e kakaua o nga awange koe whaakamala ia I le vaenga le awa o le soifua ele whaapela fo ile ia mai le whaamangalonga ma le sorry ia on koe le le pe a whaape ke ia wa o ai na o nga ia matulanga tunga sulanga fale tuna o le leile o le wa mau tarusia ia whainga koe backdated o mai payments o lena misi wala titila tu se malipoti ia payments for le e te tau ona every 52 weeks ia po o tausanga uma e tau ona update ia for le ia I mean tu lang olo ia la towi pension no is swing up o is stupid fa popo ia pe is stupid ia ko ki foi le ko review le la to entitlements I vanga ia o le vanga le winter energy payment e ku so le payment al malo le nfso swani foi le vai time le malo e o ko meki ale le payment foi le ia mo la to uma pe o super annuitants veterans ia wa la to ia receive la ko main benefits ia whakanikani la mo tātou mo le mo pensiona o te loa wālanga le po kikira kulipoti e kaunga koe pei umamai vaenga ia o le I tongina le malong ia mo tātou le la kawa o mai whanamaru le I e le mawa se payment nga whanfola mai whakoe fo ia wālanga peo nei vaenga ia wae o lo le winter kaunga lo le ki se mo tātou uma ia la sinfil le tanu e le masanga ki ngi hita I kaimi o le mawhanawhana ia le mai kamingi o le maruru i roka mga e ko o I kako le mo ko e ingi o le maruru le ni ia mo tino isi vaenga ia kausia ia se koe ki lako po a wheba venga mo mai kako
payments le mo mai ole tulanga le ale mana tuele mama tela tu foi sa tala no ai ile le tulanga le urgency pe tala no lo I vaenga I al malo ile pasia fa vave o niso ia ole ia vaenga o nga ai e foi la vaenga kai pe la I o ila le wai lo ai foi fa le tonu ole vaenga le ile me la vale tau urgency o ole kele la vale o vaenga o policies ia ai mai se foi o nisi o ta iala le na tatu tiro foi ele nei tau sanga ole kele ale o fa ka unga foi le coalition la tau under urgency ia la tulanga o no misi ia ale wo misi ka lo faenga I vaenga ia ka lo fa o jelo vanga na lo sa mai le spokesperson o le social developmental labor Willow Jean Prime ana le alul malo me o fa ka kope vale o faia pa si me o sangue e flow le ia le tulanga e la tu folanga de fai mo la toie entitled ngai fo ia vaenga le lei au tele lo pula lo silfia wa tona lava silfia no sunga fai nga o mai la to board of trustees au te lo fo yo la to ye tele ina tala no ina mole nga I le mole le yo la onga le o tamaiti ma me te lo te la onga le wa to le mas fa tu ina matua ma o le board we fo la le tu lang o kon fa ki ngi so le salpo fai unga le on fai ma yo mole fa tu ina ye tamaiti onga pena ho matua Se tasio a onga mai I Christchurch o lea onga ta o le te kura kaupapa Māori o Waitaha o lea onga fo lea e whaamaoli a toa lava fo e lea ia seisinga ngangana e whaongaina but pe ona sau noa lau susunga a tala noa I school board o le vaenga le ta o komiti whaafoe o la tau la ia e la tau te tusa o le kua civile o le a onga atoa e maise I o whaia onga mamatua e iei lava la ia tūlanga fo I e tutupu te tonua onga e ka kau lava o ngā whaamaoni la le vaenga lea e mo moli I matua ona ole issue o lo tūla I mai pol whawhitaul ngā iei le whaia onga sa whaamalo loi I tutonu lea onga ona o se tūlanga sa tūla I mai I le whaia onga peitai e le I whaailoa ina e le komiti lea a ngai I matua so ole afianga fo I le whaia onga ilo isa kama ia afianga fo I lea ia so I matua lea wa makua I o lako le koe kali kongu winga lava ia avange ila wa kasi le incidents le lopu wa fia ngisi me o tutupu te tolo lea onga e le mawhai ona wha maoni ia le komiti e longo matua ma whaailoa ia po le ale tutu unga e po a fo ia ni vaengo iei ole tala lava la ia matua ma ko ke le koe kali kongu winga iyo so ole winga la ole tulanga iei wa kaunga wha maamulu ese matu ese mala tau fo iei o le olo ia tau iei o te ioe fo I matua wa mantua e leise a onga pe ale ai makua ia ai ale fa maoni la tatou le komiti e tala noi matua ia mafsosoani matua mafaya onga ia ma mau tai mana yo wa o le fa leo le leo matua on all concern nei matua fo le nei fa na uma le tulanga o lo I tono le onga so a fa pe ala va tu se finanga lo matua a talia la el pule onga malanto ina I Facebook fanga I la to I lungo le bora ale onga o te lo tau na uska ia le finangalo matua ia wa e le ai lo se trust board se tanto ina matua o faia o le board ia la ngoinga ka mai wa le fo ma se fia avena ko fanga u le so le afianga na le ona o filinga le board fo le ma ia wa te lo tele foi tanto o lo fa fonga mai e la to lungo board fo le o ma se tasia yes ia le afia la tanto o ki la ni mai siva nga kala se ki ala ki lo ko de ka u fa de ko mai sia la ko wa mi wa tu salava foi po la wa fai se investigation I te tonu lava la onga ia wa iai wa ngā lulue ma leo ngā lulue ma orang tamariki e mai se la o tu fo I o le afia I tamaiti a onga kusa lava po le wa fai umanga yo inga ma tūlanga te tau ona fai e kakau lava ona whaailo ia matua I le tūlanga e le ngā kasi fo le matua tau na whaailoa ka unga whaailoa I matua malama fo I le school community ina ia maukingoa o la ua malama matua makilia whape o ia le ai sa o la laenga luluel vaenga le ia ma au mai peta mai tila onga wanga paua le afu kamai o le koe fia au mai on kamai ki ila onga pea whape o le tūlanga a sa le a whafo mai le tunu o lo suafa o vavenga po miracle o te whamoe ua whamatala ia te oe e lau ta mamalo tina po le ale mafu anga ua whaingoa I oe lea ingoa lea walanga o tato uma e tawane I se wingo le
o le suafa o le fa suafa ile tulu maka ko foi ngoa o titilo atu le o le ngona na fa ngoa se tasi o pepe o fa ma wina I tono Australia o le pepe sili le ana fa na premature sili ona mo lalo le taimi ne pole la titio le taimi premature na fa na wai a le va venga ia wa te lola o fitau di le ala mo lo ngoa o le va venga na o lai ma manuia vi ire lo fole tu wa titi la tu fa tele na yona matua o Samoa na yona matua Samoa la titi la tu and Rose ma ta masa ma siona inga fole vi ire lo fole tu so mo ki ari ire me ari congratulations vi ire and Rose and Missy ma lo le ono sai fu ai lo so tasi vai aso ma so e tolu o le matua le na o le pepe le na fa na wai fu ilo na mama fa ile taimi na fa na wai ngalo tolu sa lima su tasi kalama ku fa fo le mal fankokola ia il fa punga la vai ia fo mai mal mau mama fa ko le fankokola ngai lo si pepelea ai fa sai o le na fa na o I Queensland sa fa na wai mai o mai le taimi le nei o la o discharge o ma ko I ato o man tinoa o ato le leilo na malo si sa wai ia ona te ai tu ai lona ainga ma ke rita miracle tanu vasa ia o le suafale na o le tato va venga wa manga ia kele alo na ingoa le wa fa ingoa nei o ia le fa le ia ma se soka ko ma fa nkango ku au mai se pepe ia ma fa aola I se taimi ia wa le mala ma ango ta to la va ia mai se fo mai ele ma fa no survive se ta mai se te fa na le taimi le ai fa fe tai ile pule fa va venga me ala le manna fa va venga o le tua le ia ma se la kala ia songa poko ma songa ia ai fa fe tai le tu o kale au le ia ata vai mata tu ia ata fo ia male patia fo le ngata na fo mai silia ku ma ko fia mai fo mai ina ua mauti noa ia ua va ai atu le ile fo fanga le tu o la mo ma ko I manguia ya fo so le I mean tala no le vanga le even fo mai la to e makua I le karikongu fo mai o le mele la o isi ia si fo ia PPA ia fu atu fana mai e kusa e mama fa ko le apa ko la perta o fo ta o fo ele salo o le lo filima le tele me fai ona si ele fo ya ale umilena no foi tono fala mai o te lo te mi a tona na ave ile le tele ona ngalwenga nei fo mai fo ma tau si mai ya lo fa pena na ye male mano le tu fo le ya Walter Tolunga na mo fe ka ule le ya mo nei ngo ia o miracle va venga so le kwa maka o ki o fai kau no kala o fa pe oi vi ia le tua so le e fai va venga le tua mene o fa mo bonga la tilo pe a fuanga I pepe fa na fa pe lo langi ato e pe ia la tilo atu lo su tasi vai aso le na fa na wai in 3 days so e a foi 4 days from becoming the most premature in the world. Lano winga yele si pepe na whanau whaaso. E sili atu na ilo o le pepe lea tātou Samoa le na whanau mai I tono Queensland. Wa makau kia sole. O whai kauanga pōwha pe oi sole. Whai ma alu I tau ma whamanatu I tātou. Yes, tātou te whamoe moe ma whanongolango I lea tamai. O whomai. Ai wone ngale tato o longa lua pele mano le tua so le ya bi ele lo fole le tarsia ya lo fole tua ia fa penana fa wa pe ia le malosi miracle miracle tamas manga ia so ia wa afo ia e fa va ia so le ma fa ona u fo ile pe si ina ona matu ile taimi o le e ka ma fa ia fo ina fo ma ila to ngalwe ai fa fa ile to le ma fa inka ngo aku o po mai ma si mai ia wa la wa ave o te ai lo na ai ia asa wa ya bi le lo fo le tua ai o tole nei sau te fai masi sia ko mako Kmart fo le la tala o mako pikongu o le Kmart do sili le ke le New Zealand se o ku so ko mai boy o ele mama ma Costco o fa no ke kele o mala mo ka mako pikongu so ya pala fa le me fa mama ku ai o pa wanga la fa ki onga fa si mama o kira ku o fo
Ale trying ke mal le pe for nga mai tu sale male banga le Australia o te tilo tu le commons as banga le Australia mai sida kwa mako nge se me ai Australia banga wala ko sidi me mo se le fa ka ku mako le ile fa do kas so masin fo ngaya masin fo tala cha do ke mat fo na asus furo sete about the lord killer okay mat so le fa fo le ma sil fele tnu ola to counters for il metong ye la o lo e ko kongo le o nga kon o nga tono le ol fa lo al fenga fo la le ke ol kula o check out anga il pito lu pe ma ya nga ma ai fo nga ele sa wala se nga oi awa fo la le ma se sia lu ku al masang ka fa fo I ai pasi male male ya wa ole ol pe sa nga oi ai si wa la kwa fa nga fa pasi I yang sa vale ku le va la la mai si ya o ila a tonu se tulanga wo mana ye telefo ile ya pati ke ala ya ole kulanga foi le ya awa lula falo le lu ngai le kasi afa penga ula ko kasi meng o fa e ko ngala wo ko ngui I kilo aku I o ma ko lasi le vai ya ma fa so ke le la ku per ke mas ole tali tu ngona la to poto ile fa to sina mene fa le lo fa tangata fa ta wa okay lo ala ka ile palang o fa ka wo po fa pe ole umial ka me fel wa sa mo ko ngui ol mangu mi ya wa ko fie ke le lo ke ange ale ma se me fa ka fa o fi ku mo ngai pokula I koi o ai ngai le ngo kwa fa o fi ko mai ale fa Inga la fa ngal ke ba ko ke fa le la ko la jo dos ful minuto lo talo le la fito le fa ko la me ba lo le tai au ara me sa bo fa o tar fa fia ko le sia mai bonga pese fia o ma so pese fia ngai kai au Iya. Yo go morning. Pese fia le tua fa ba venga. Bene.
Radio Samoa. تسليمة يبطل Amo. O tu maule solonga le leila wa tatou awala le taimile nei amata vale pa wala vaenga o lunga le tatou Northern Motorway o ina le Rosedale area na paule na si vaenga le na ua amata ona mamafale traffic o le si vaenga o Nera Road al wangianga ingai Lake Road na pau fo ile na si vaenga o le mai ta watu o lo ua amata ona mamafale traffic o lo yai Wairau Valley I le vaenga le Wairau Road o lo Wairau Road o lo faya si pisi mai le taimile nei mai se lale anga ia nei lata ngai Tristram Avenue o Porana Road and Target Road nei vaenga na o na ua amata ona televave fo il pisil tai ole nei o nisi o vaenga o mota wala o le ngai ma ngai le feo lolo lo ia makili ala va foi tato a wale sta avale la vea ia ta avale tau tu anal saunga le mul nei taimi ole tai o to is full on minute ona tale o le fit Ta lofa lava. O le si ufofonga le nei o Samoa. Le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. E le swafa man malo le li whaola i sukawiso o te whiawhianga vai whawhiloai tatu tunuu o lo whaiwhai mai mō mai tatu podkalame o le arveto leola. O le tusi le asalamu salauduas frutasi o whai upu mua ma le lua pupu e whapea e te pae o mata I maunga e o mai ai lo ufisosoani. O lo ufisosoani e mai ai o valea o le na whaia, le langi, ma le lalolangi. O le upu mo i le aso le nei o fea o e tepa iai moso fisosoani. I le whatulanga na o le whai upu pe awhape ko e restructure le whai upu I lona whaasamo. E tau le manino le whaasamo le whatulanga na o le whai tau. Peita ia e koe whai kaumagi ngoe tusa ma tustu singa a mata na whai liu mai ai le whaasamo e whapea. E tepa e o mata I maunga koma o ngoso le me pese fasini e whapea o ina ea e o mai ai lo fisosoani. Question mark. O ngoso loro whai upu e lua whapea mai. O lo fisosoani e mai ai o valea o le na whaia, le langi, ma le lalo langi. So le upu rata wa I o maunga. Mai le whai salamo o te tepa I maunga. O inga ea o mai ai lo fisosoani. O maunga sa fai maitala o Yerusalema pole a Yerusalema. Ia e si o mia I atu maunga. Atu maunga le spito, tu maunga le spito. O ia atu maunga, e leo ni maunga te tele fo ia. A o heors po o maunga ia mapu pu te tele. E iai lunga o ia maunga, ia meo tangata vā ai fo ia Yerusalema. La tau te matau tuina ia. Ia le whiri fo I le pe anga I mai. Nona wenga, e le eisa whiri e ke iwo so whaia whafo se Yerusalema. Pe a e au ngoa ma le iloa mamawaku. E tangata I e tau tangata vā ai. Lea la, I le tele tangata Israel Yerusalema. Yuta, e whaalango lango I latou. I tangata vā ai, le I lungo maunga. Lea e manatu, e I le tala le whaisala. O inga e maunga e o mai ai lo sosoa. O inga e au ke whaalango lango I ai, mō lo saunga le mu. Whai mai tala le whaisala, le ai. O lo sosoa o le atua leo Israel. O le na whaia, le langi, ma le lalolangi. So le siri whai la mo o e le aso le nei. O le ale maunga le na e te tepa taula I ai, ma e whaasanga I ai, I le te leo taimi. O e whaasanga I le maunga le na we ma whai o na vea lau ngā luenga mautu o lo I ai, ma maunga I te oe. Ua e kepa I lau ngā luenga kai peise a kua I te oe. A whai whai manuia lau whanau, ua e tepa I lau whanau o le maunga le ngā I te oe. A whai whai manuia ma maua lau malosi lau soifua malolo inga, e ke kepa kaura I fo I te oe. Ai leo le tua. Ai ke loa,
o ngā maunga umai ke whaalango iai, ma e whaasanga iai, kai peo se meo se kiua i lo wolanga. Ilo e iai ale limit, e iai ale kapulaa o maunga ngā. Vai fai lan fai salam, ai fai mai. O ke le kepa i le maunga, whapeo ngā kepa iai tangata Israel. Ai o te tepa i le tua o le na whaia le langi, ma le lalo langi. O le tua le ngā, e le ai songa limit. O le tua fai mai lalo i for fai salam o lava na, fai mai na te le tuina lo uvai ina ima peva. Ko iei malisi kalamanga i fai mai. O le leo o ia Israelu, e le tu le moe, e le moe lava o ia. Mo oe le asol ngei, kepa kaulai i le tua, ai le o le maunga le na, e ke whaalango iai. Le tua whaafitai, mātou te tepa taulai ia te oe, ai le o maunga te tele mākou ke whaalango iai. Whaafitai Yesu. Amen. Male so ile ufako male ufale ona au fai mota pale leo mai o ia ya te tato tai mi fai ngata male so ile ufako male ufale ona Amanu yana
le o le sele te pae o mata o le pese wha mai a ele polokalame a reto o le ola nei tai au ina ua toi ono mino tolo tōna tāle o le July fitu o le aso se fulma leiva o kuso ani mena tupura nei aso e tau sanga o mamai. So sanga te siva whawha na maliwa i se tasio pai lata New Zealand James Stelling ina ua ia tau mawhaila wa fo i avi eseina mai lana vaalele o le vaatau mai i se tasio pitonu ui tutonu o Wharani. A o le tau sanga lua afe ma le valu a ngai mai le tamaitai o Lady Gaga ia malana album sa whaalau iloa ina i le vaitai milena The Fame. So sanga lua afe sifolo ma le lua to atolu ni isi o fita a le Navy New Zealand o ia le Army New Zealand na whapenauna mali liu mai tutonu Afghanistan. O lato swafa o Corporal Luke Tamatea o Lance Corporal Jacinda Baker ia ai whapena fo i Private Richard Harris o nisi nau lato na mali liu mai i Afghanistan nisi la na fo i o mena tutupule nei aso i tau sanga ia wa mawai Oe inu ole vasa Samoa, ya mala mala malita, no le sua.
fa o to finga le tau tala ma eselo fi fa longo le breakfast le Radio Samoa o te ma ona. In this update, the government's putting another $31 million into moving schools away from open plan classrooms. Education Minister Erica Stanford says the money will fund internal walls and more than 600 classrooms across almost 90 schools. Design work will also begin on 750 more complex spaces at 80 schools. It builds on $10 million allocated to dozens of schools last year after Stanford announced an end to open plan learning. Meanwhile, a view this morning, children need stability in the classroom, not a constant cycle of curriculum overhauls. The Principals Federation is pushing for an independent body to oversee major education reforms from early childhood through to secondary school. Housing affordability's reset to normal levels after a challenging start to the decade. Cotality's latest report says every major measure improved in the June quarter and now takes less time to save for a deposit. The value to income ratios fallen to 6.7 and mortgage repayments have dropped to 40% of household incomes. Every bailiff in the country will spend today scanning the number plates of parked cars in an increased effort to clamp down on court fines. In July last year, the government began trialling devices to scan and seize vehicles of people overdue on court fines and reparations. Jordan Dunn has more. Justice Minister Paul Goldsmith says the initiative has returned over $4.2 million as of August 14. He says over 7,000 people overdue on payments have been identified, with over 1,300 people paying their dues on the spot. Goldsmith says today's nationwide operation is shifting the initiative into overdrive. A US Air Force plane bound for Antarctica is back in Christchurch after being turned around due to a Russian alert about potentially hazardous space activity. New Zealand Civil Aviation Authority says it was notified of the potential hazard by Russia's Air Traffic Management Corporation, and aircraft operators and pilots chose how to respond. That's news. In sport, Barcelona have signed World Cup winning captain Rodri from Manchester City in a deal worth in the region of $150 million. The 30-year-old midfielder has signed a 4-year contract, returning to Spanish football for the first time since 2019 when he played for Atletico Madrid. Silver Ferns mid-quarter Maddie Gordon will be in new Super Netball club colours next season. The Queensland Firebirds have announced she has left. Gordon has accepted a contract to play at an as-yet mystery franchise. Speculations suggest the West Coast Fever are at short odds. To Hockey's World Cup, the New Zealand men have beaten Japan 2-0 and the women have lost 3-2 to Ireland in the latest round of matches. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Lunga tato awala ave ta avale le la vai tu mau le feololo o le tele o nisio vaenga o tato awala tato airport links le sau anga I mai I mangele sau mai mangele faso solo I foi I George Bond Memorial anga luanga yala I le tato Western Road foi o mai ta watu baule na le vaenga na foi walanu mumu I le taimile ne o le tai au lungo le Western na Western Springs for I lunga le tato State Highway se fulma leono ia ma I Point Chevalier paule na le vaenga o le pisi mai le mai ta watu ia le tato Southern lava ia o le lava e feo lolo lava le city boundary le taimile nei o le tae au ele o mai ta watu fo I se ta avale la vele nei taimi po se atu se ta avale lunga o tato awala o lona winga nai saunga le mul tato awala ave ta avale watu olu minute te ai le fitu. Well, I've said it through la mai mo la fa fonga nei taimi o le tai au fo le tu ala vele sa mo mal poka la me mal o le tai au mal tan tunu lo mo ria mai o le lo fo le tu ala mai gala tamale nei le talo le tau ta tu amata mai sa mo va vai atu fa mo mo lo ma wel tan tu poka la me lai awa o malangi le mai tau sa mo ele nei taimi o le tai au lo se fulo lo ele ma fa le sa mo nei taimi o le tai au fo
we got to Samoa ma te lava na awa le tau langi le lei ni so taimi se mangana fo ni so vai ngo Samoa pa ua timu lo se fulu ma le valu degrees Celsius on maurunga na le vela le Samoa le so lo se ma tolu e lona mawalalo le to mau e on taru so tai fo le Samoa su le taru radio Samoa pia fa lo tele nei vai ngo lo tupu Samoa ma mai le atwanga o le talo le tau i Samoa fa mamongo lo fena ma o le taru pa kala nei fo temo le tai fa talo fa tuai ia le manu o le tai radio Samoa panga o malava le Facebook mari YouTube radio Samoa le ngata America Samoa fa pena fo i Samoa fa fo mai fo le fa mo tasi o no tasi mal tasi good morning ma lo lava se fo mari le nei taimi o le tai se mai talo le tau New Zealand nei fa talo fa malo le tunu so se vai ngona mo tu i sauti lo taru ma futa le nei tai au fa solo na awa lang de le tau Alexandra sful far mo ngol malu lu fa solo lang de le tau to afo le isa ele tai on nei tele vai ngo Blenheim sful tolo mo ngol malu lu le so Greymouth lang de le tau sful far mo ngol malu lu in Chicago fa solo in awa pa utimuni so taimi lang de le fo ni so taimi sful tasi mo ngol malu lu le so kai kora awa pa utimu lang de le la ori ma le fia na nei malo se le titia sa vili mai sauti si sifo ini so taimi sfulu mo ngol malu lu lang de le tau Nelson sful tolo mo ngol malu lu le so o maru awa pa utimu ni so taimi le so sful far mo ngol malu lu Queenstown awa fa solo lang le la oli sfulu mo ngol malu lu le so timaru awa pa utimu lang le fo ini so taimi sful far mo ngol malu lu le so sful tolo mo ngol malu lu i Wanaka fa solo awa to ala isa ni so taimi lang le ele awa oli fa solo lang le tau Westport sfulima mo ngol malu lu fa mawina Westport le so ele baba ya tu Dunedin fa solo awa pa una wanga ni so taimi sful tolo mo ngol malu lu bale ayo karastete good morning malo lava se fo maria le nei tai au awa pa utimu mama ni so taimi malang le toilet tau le oli ma fa fiana nei sful lu mo ngol malu lu fa mawina mo karastete le nei so le mochi watu le pi chola vai lungo ni sila kai tai alangi le tau awa ori so tamis for lima mo lungo maru lu nei fo yaso fa talo fa malo le tunu iso se vai ngora lo mua Wellington lo tara ma futa nei tai au malo la versi fo manuia awa pa utimu ni so taimi fa soro malo si savili mai saute ke ni so taimi tauna o atu la ori ma fia fia na nei mo watu malo se na savili se fulu mo lungo maru lu fa mawina Wellington le so fa solo lang le tau I fangare sfutolo morunga malu lu lang le tauranga sfuli morunga malu lu le so mana ia lang le tau I tau po sfulu morunga malu lu tau mana lui lang le fo le tau roto rua lang le fo le tau le so sfutasi morunga malu lu fa mawina mo le nga tona vai so tantu yai sfulu morunga malu lu fa mawina mo Palmerston North awawa unai wanga ni so taimi lang le tau ni Plymouth sfutolo morunga malu lu le so nei pia fa solo na awa pa timo ni so taimi sfulu morunga malu lu sfulu morunga malu lu I Masterton fa solo awa pa timo ni so taimi le so awa fo I timo ni so bango leven sfutolo morunga malu lu fa mawina mo nga tono va so tatu yai sfutasi morunga malu lu Hastings awa pa timo ele so fa solo foi na awa pa utimo ni so taimi Gisborne sfutasi mo ro ba lo kiri ro langi le tau mo ta tau le so sfuton mo ro ma ro fa mo wina mo kiri ro le nei so sama ki ka ro wa kilani ro fa fa langa radio Samoa balu lo il maru lo nei taimi le tai au ba ya tu le wata ta mai le malama wa mata ko na ba ile suwa o le la we got tau le so tu mau na langi le tau le aso a toa sfutolo mo ngona malu fa maru lu telo le aso mo ta tolu lona ma wala lo ta pe au lia wala fa solo foi ina langi le tau le telo va ngo au kilani sfulima mo ngona malu lu fa mo wina mo au kilani aso ta ya lo va ngo tu atu las for rele langi le tau le telo va ngo au kilani langi le asto na e fa solo langi le fo la sa fa so fo ma so luor na pa yaso o lumba na e atu Pamamo mana o tira bala ba tau nei chai mo le tai au ina ua iwa le wati anele July 5 le por klame malo le tai au le Samoa o ngatu no va so tanto ye se fulu iwa yeso o kusoltara fo longo le dua fe lo se fulu male ono ba tu angal ban o le fa mai si pa angal ta po kalame ke mat fo le tai mat op jenu pa mai security ya robots Kani lo pesa o so de kani lo pe ke o sa yeah fa mai la robots ya e lo le ya pe fir ku pe le lo
e la wallet so le pe mo ingai bea ya o man ko swing o male lo wel lo lang ta to saul ai bai ala ko pese le wo ye ngai sau robots ya wa ka pule a ko la ke lo isia ko la le vanga fa ngai ya e ton wo mors ma fa lo ma ya fa pela le sa o la ba nga le ele ai la wo mai fo le ka ko ngi sila fa ngai ngo ro patila ko ko ma ka ki al mele lo lang ka ko so Mangaya la panga ngi robots fo ye mangaya ngai skula ki. Kalau sia la em fan kam mo. Okay. Yo. Wa mangaya ngai skula ki ai mangaya la kam mo fo le kuli la ngau. Kuli ngau. Ada ngar ka ba ku kuli fa ka mi ro ngau. Robots ko le. Ya lu aku fo ya se si fa nga fo longa songa ka le pele robots. Sa le. E fo fanga malo le fa tali le motino le kolosi le tato atu nei le situ atu o la wala lava already la wele Harbour Bridge for le left so ta ye tato nei mal na tu atu o in offshore ai olo o ta auto I panga le fo fanga malo o la ele confirming al time nei pola le si option la titilo nei whether it's a tunnel ya po se va enga po se awalo le train po le ile motino ya fa mai va sa mane Winston Peters kwa mai monga kupenga pa kupe mai mau Mato ina ku ile si va enga wa kaunga center fo ile ya ai kau se mai ka ko kupe sa le so no ngalo sunga o kalinga ko inga mau kai sa wa fa si se afo se la ma le ono billion na tala fo ile o le na fa anwina ai mai se lava fa alwa enga consultations ele ye senga luenga fo ile u ma fai ona mautino o le afatino so ya le ala wa kulo markale ko inga ina wa fsini ya fo sona manatsu o le kalinga ko inga mau kai mi wa kaunga ku fo ile le fa ka wofo po ai se ma fai ona o la to afatino ina na va o ana na fingal mal mana lo titelo atuna o mai le ona fo waso fo ile le na tu e fa se di o la America ma Iran fa pela wa umala le ona fo waso le sa marile tauna o mai fo le ona fo waso o ma se malia ale pe foringa mai e makua ile aia nowhere near the agreement of file nei time makua ile lo ala po fele ku sa e fa ngai le po ka ko fo le wa ku sa meme sa olele I mean fa pe wo umone on sfu waso le se malia ya tunu e lua o ila le la pule ir va a mesal va ngale ole avale i por Strait of Hormuz Awale avale na ole ka wa misail o vaenga ko alua ia ole la mai tsa was wo umala ile taimi sa fa tsapula fo ile e ka kabunga ele o yai sei ole wo umala no sfulaso ele o yai lava fo sei si vaenga fo o tama fai fo ile e ko e amakainga sei si fo agreements ina ia mautino so o taimi lange ku se fa ka kali le si vaenga sei ile vaenga la le pe makai e give in mai ka ko ia fa pe na fo il mai tawo to le si vaenga la to nga paula me ola kilo fo ie kako ale ai ala ni si malo fo ie ma fai ona nga ia tu fo ile tu tonu le vale e to eta ma fai e unga ia sei si feringa fo ia longo winga la ko ama ka fo ia fai nga po mo vaenga la wa e monia wa lo titolo atu ala wa fa mai Iran wa the tawia Donald Trump on aba eselola na fo le fa sang tawia Iran ai ko kongi mako kupio mera umaro fa le ngai ne tono le tono ma batul pule la to pule ile avale ia ma sa lo to ile feo ingo va va ale ole vanga poloka le ba ka ka e ku sa la ko e misa ngai o ia de fa ngo ka ko le ko ka ping singi male le aka ku pipi o foi tanga la ka nga ma sui foi ia ka au le mama fa kero ka ka le I'll tell you, Donald Trump la titula to o Tehran o la to tona tongi no kwa le lo asor muri ya ol mena lo yengi ka ko sor ka fe sor ka fa ko le aku le ngos fu lo so ku so over man lo masing ya alo winga ngale o sor va dele o fai kalango yo
uma le lua masingo kalangoa le ai masei unga le o maua sole Io ka fefe ia o mai lo vai fa le lo maku lo ngame o mako le la vako kongir ka nga kar pensingi le we ngi fa mo ia malo ar kau ko anga kau ko anga ia le e al taimi ele nga mai nga kau ia sa o le sa wa ja malo fa tai o lo te lo atu sa ile o po se vai nga o ke ni si por ma ko piko o e fo ile sa ile le nga fieri ia la kala sa o nga mal sa pole lua por ko sanga ka lo ilo o tau mana tu atu sa ko fa longo helicopter le fe o ilunga le ya wala nga fe lo helicopter le ka kilo le ya mela sale akar man ka sanga ka ge mon ku ko kikile ai se aso sole bisieri e ka mai o mo ko kile ale o le vaenga fo ile o le vaenga le mangui o lo tupu nei tato fo ia ku ia Au le faina fo ile ia ta ia wai pe ona sauna lo asunga la o I le vaenga le Amberley Avenue te Aratu I ngā kōpiko aku lena ia le tulanga e laka la le a onga le ta o Flanshaw Road School ai onga o so fa inga fo ile le la to ia ona o le sa ia le warrants e sa ilia ai se tangata ai peila o inga le fale le ngai Amberley Ave o inga la le sa ia le fale sa ona nga ia le e fa ia le nga le la to ia na paua fo ile ona o le taimi ia ma le tulanga o lena o le faina fo ngale ole o ngai kamaiki ia saunga ato e saunga le mua pats e ai fo ilona ona wa awa ngela ai oso le a fa pela ai oso le mai il fale a ola yengi a penga ia o se tulanga fa le tonu telele na pats sa ole le ala lo saunga o fo ia ma ko piko ngo ke la ngonga lo se helicopter ape ia la fo wasu ela le ia ala ka si e valenga ba wai fo la le la ko ia Almena la wengi ka ko ri so le fa mana tu mota to matua ba ile le ya ola wa fa tu ngal matu ai nga lokal fa le ka nyuma usa pe ya il fa le lokapia almela wengi so le ko e fa le ko ngal mela wengi ka ko ma fa nga ya kau ma ngai le kau ma ngai le ya la ko ki ke fa ile aso ma le aso kau fo ngol fa fi tau lo tu le mata to ya le wa ba ko inga su ngor ko au la fa ya ko warriors wa ya la le fam lo le ngai su ka ma ka alo mal ka lo le nga la ka pia o ma ko au broncos fa o ba su ngia ngi ya kalo sia o tulanga ya la ona sui fo ile le tamata alo ia onga o le ka ma fai lava foi ina ia sa o lo sa no fa ia si ko kelo si ma ko mangu a foi ia pat ia ia o le fia o le la o le kai mi fo ile wala kalaka ile fa na ya ku mau pe ma ko kulanga ilunga ya le kere nga ya ma ko ka mamangu apat kalo sial ma tu talonga le ka alo ngai fo ile sto nai ina ia fo ile mangu ya awa ya ka wa ya umang ile ngai ka milo sanga ako lai lunga longa fa kulanga ya ma ko io ka fia ka ika ya ya le wa confirm mai o le Malaya Eden Park is full on unit to some fo le fa lista along the state of origin ale came to na sorry kwa ma nga ye kere me la eri yeah along o winga sold out for ka along ngeri ka nga o na so full on unit to some fo sorry so came one la fa Australia came two fa mai nei yon ko fo ile ole ta long lon to state of origin lua fiku Euskadi mana ia ke ia se tulanga le tele le latina e fo ila to ia le la kapia mai se ia ole te mau ainga fo ka ko ngi sila la to ia ngai pisingisi ia mai se lava fo ia makua i ko akelengi se fa ko singa fo le ia i le talonga fo ila to ia okay ol portaio afia fita tona Fidel awlo peleki molta longa fetoria ma test ma South Africa le paviala sa lai yel te lunga taun to foi mai le numereva sa Cam Roycard Will Jordan Mackenzie o tangatana lai yel te lunga la sa famano dia el te lunga tauna o Becky Mackenzie Wingy, Jordan, maybe Moby, Tobias Hutolu, Jody Barrett Sululua,
Ruben Loves fulu ia wa la ka make make poi la piki am Yeah. ia pio ngisinga o nei vanga na mawal tarpo ai se fakar ka desi piki mai fa ya ngala au a via ka ya Yeah. fa lo ko las Friday That's right. Ilo tato mautino fo. mas ka ko piki manga yo la so coffee o ya so lu sorry la va vea ko las coffee le ka so lu sorry sa ko piki manga yo ni ka kwa maru ke le ka ya so la ia Sina koko Samoa ngale fa mafanga ngel kai au. ka morva ala lei to le wo sfuru tere tu la fitu to morva de Samoa nei foi tai maru lu mai fa fianga mai le perino te fau fa poco le tanga le proclamanga del Tania think a minute on tato so tai le Samoa o ngato ne vai aso maru la versi fu Alo ta we pongi ni. Kia ora na. Tongan language week.
Talofa lava, I'm Annie Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Edwin Thomas was one of the greatest actors in the 1800s. He became world famous for his acting performances in Shakespeare's plays. Edwin's two brothers, John and Junius, were also actors, but they were not as talented as Edwin. Then one night, almost like a Shakespearean play, tragedy hit their whole family when the brother, John Wilkes Booth, shot and killed the American president, Abraham Lincoln, while Lincoln was in a theater watching a play. After that night, Edwin Thomas Booth's reputation was greatly hurt and damaged. In fact, shortly after his brother killed President Lincoln, Edwin actually quit acting and ended his very successful career. Many years later, Edwin tried to return to acting for a time, but he was never the same because he was filled with terrible shame and guilt from his brother murdering the president. Then one night, Edwin was getting on a train when it suddenly jolted forward. A young man next to him slipped and fell down onto the track by the moving train. Very quickly, Edwin risked his own life to reach down and pull the man back up to safety. A few days later, Edwin received a letter of thanks from the man whose life he had saved. The man had recognized Edwin as the famous actor and wanted to thank him again in a letter. You see, that young man whose life Edwin had saved was Robert Todd Lincoln, the son of the man Edwin's brother had killed. So while one brother had killed the president, the other brother had saved the president's son. Every one of us is guilty of doing wrong things in our life. Wrong words, wrong thoughts, wrong actions. And we can never completely make up for all the wrongs we've done, especially all the ways we've disobeyed and wronged our own Maker, God. That's why Jesus Christ came, to make up for all our wrongs and pay the penalty for us. So won't you ask Him to forgive you for all your wrongs and to give you His gift of new life? It's the only way you can go on to live and die free from guilt. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Lo so fitu lo chale chula fitu lo ngatono neva yaso ngal mana ole fo ua fa dismaile fiunga le lo li o so ta to radio Samoa pia ta tu tatal no fo ile nei tai o fo Langi maina lawa fionga lalo li ile nei fo I tai o fo ma lole soifua. Ia langi soifua e lau fionga le tau sala pa pea ia le sue a tawai ma lole le usu ma lole fonga ma lole tau ata. Lo fa after telefo ile on sa mai mal tau mai tatu ngarwenga ile nei tai au afal tatu va yaso se tatu amata ngaban mana fa mon mole ole ma ual tatu pokalame fo tuanga leo ile tele mole mole kau fa se sede lungo social media mo aka fo ile sa o ia ai makwa ibala male ile monio me o molo no fo male ole la tau samo Ia, pia le mele le nga whakaali se mai ei le whautuanga fo ia mtanga ruanga malapatai mai. Ona iei le ata msaro ngā angkou si sira fo iei le atunu. Le ata leo le teitai o le itua ngai le nga handcuff ma leo leo. Ia ota e si sira koe le whaonganga waka le AI. Mea mongi ia mea ngai. Ia le la au mai le whamtaranga i leo leo. E koe whaonga koe ma le Male loko mo le po le fai do I lo tanga luanga. Wow. Na fo ri ngai le o se me mo. Ya le o se me mo yo le to fa se male fa sa lo ngai pe pelo. Ya. A to la wa nga po ile la pata I me le leo. Ya fa u choi na ko ita to wa le kele le ma po fa u le fa nga ingo le AI. O po fo ye le me.
Tātou ia sa moa se atunu ulai titi e whaingofia ngai roa le mea sa o ma le mea le sa. Ia. Ia e peo le tūlanga na wa fisiri mai ai. Ia. Tāla sia au ngai koe kupu mai wa tātou babai ai runga o pere te whailangi. Ia wa kere wa waka ese wadei longa de. Whainga ia. Ia. Wadei longa tua inga haka e kau ke babai a kui ai ma whaamtalanga au mai ai. Ia. Tātou whatateria po le ale wingo ngai mea. Sa le tātou tala no fwele mai ngale ngalwan mana fwele le ele ganta kwa ia la ata fwele le a wa whai maa wala I comments a ngaka ua makua I ka umba wala lo ina I ta maari anga o tukum ta maari o le tunu wa a mesi wote ta I o ia Resi ai tūna wada ia masika ko sida mamau ho de tau sida van no foi mal falo ano male ava fat mo ia o aka ko la ona I me tupu mai ia o ka ko wa ia sa mo fa pena ia me de ia o ia sa o le me de social media o sa o ko ma wele am kwa sa o to ia wa ia ro wa de ni se e ni ka pasa me ni o no social media ia mai ro la ma teknologi ho le o fa nga pe le AI ia wa ki ia no ka buka solo me e no fa fori ngai me me boni e de mu sa o elo fi ngalo ta vai mo kwa fia ta mari ia no ta ta ia la lo ka ki ro ia ma kama fo de a lo fa tu langa wi ta tu le vai teimi le malo si tele o le social media wo ye dei ia sa ka ko foi ko pe la ro me le ko mai ia fa lo ka pe ko mai ia e ko isi au la pe ka ko fe nga ye tu langa van no foi malo I fa fo malo tele ma lo malo si te ma ai Tara le si mai nga fole le tatu polite te mol mol ka se ingo ka ka e wa afa pe le sa ole ata e a kanga ka umai e comments e lo o ma ko e ka se ingo u mari ngai me pe lo o ku lu ngole social media ore tu la ko ne ore ba ver ka kongo ma fo fa ul tata sa ole le mal tilo asila kwa ai ka kongo le mo ia sa ala ba dele mo sa Sabula ki kilo le ba sa la kala yo foi mai ya ma te uria le va pena ka ko ya ki fio ko o te se o tanga ya ai o fa un ai tu tanga tala vai o tanga ta e mara malama ma blau tele la si I me fa pena e mo sa idi ma su ya wai pe moni nei me ia risi vai nga po ia o tātou e wame ia na tali tonu o le mawhau ini me whapea ia karikongulo ia alu lo markala inga ka inga se ia lunga nga kala inga wa alu wakwa ia ma koso kwa ma risi vai nga le vanu o le ataro Sa lo que spa ia ko kele la e ui atu le ala e va kele le ala kaul mala ia awar mela le fa ko se a tal tonu va be ia tanga te fengo fienta tonu ngo fie me ia va puro ko so puro le si va nga lo ko le si va nga wa ku ola wa ko kele al solo va nga la wa ku mo se ori Na pa wa fo ilo te whanonoanga. Ia e moni lava fo I o ata matulanga whapena. O tātou wa ia. Le tangata sa mua fo ilele. O wha upunga ka ke maa lili ma ngiki o ka kingo fo ilele. Ilo ta tilo atu ma lota loto mo momo. Ona o wha upunga fo ia lafo. Ia e talo sia ia. Ia maua ifo se wha ai unga tonu. Ia e mai se foi. Ia whai fo I ma wha atupu manatu ina I o tātou tangata. Ia ma fau mua. Ia ona whai e leo wha mtalanga.
wai pe o le fo e maka kula au la iki a fa pe la kilo kula au la iki fa upunga la ma ko pe o ya o ke fo ya ia se yo makuangi fo i fa pe fai fo i fa pe ngia o kala ia pe tulanga ia talo sia ia se to afile mu fo le ia fa tu pumana tu mo tato umalava ai o te fifisi le tulanga le o la se tulanga wo ia tato le tulanga fo le tuna ia mai se o le atu i le tulanga tau fainga faiva se tato watunu au kiri karango aku ba ngo fainga faiva le we kusini mai ai no fionga tusa le nga we sa ngo le mero le mali di kala ngai le mera le wi bo umal mali di mo ko nga maluru ke mali di ya pon mere bo so ile mali di mali di ko fulu le mali di la no ko a ka le mali di no ngo ba di so lo le ko nga ile tulanga le wa ai a le ba nga yo atu ye wa sidi mai ai o le tuna wa ka unga le a tunu i fa fo le ale ka ko le aku apa ko asi o le tuna ai tulanga le o mai nei fa mo mo na tamai le officer fa nga fa ba tu tonu mo Pacific ka ko le mai o tu apa u le alo tulanga le pasene o ia mo le tuna iba su 80% o le ngata mai fa mo mo tu sanga do o to sa le data to tulanga ile atu sa mo mai ai sa le ko dai to lo ko nai tu pe mo mai le va tu fa fo fa tau i market i fa fo ai tanu mai la to sanga do o to lu tau mai te mille mo tu fa le to no o le si tulanga o le va ai mo i su na ne yo o anga ile al ne yo tu mo o le tulanga fo le wa nga ese atu ia wa o isi o nga sam ya misia la mo mene yo o le pangota le si ba nga le ni fa nga o ka ko nga sam ele la wenga le na fa do mai ba so nei sa fa tino fo isa ya ile le mo ni so le do mai Pacifica sa la tu nga ila le sile le o nga sam yo tu le Pacific o le tulanga le fa ilo mai se furu no le ya ba fa ngota sa mata winai ia ta ko nei sa maua mai satellite e ia tu langa masalomia o ba ane o ni ba lo fa ngota fa so tu la fono ai na le fa la ba ai na ma fai ba fa ngota ia na ma fai no pu ai na matafia no mina ka o mai e o tere ia o nga sami la no mo na le Pacifica ire ia tuna o le me vola le o mai e ba nga le mai je tu fa ngota ya le si tu langa na le mi e tu fa ta si tu na ia le ma te tu langa ne ia wa si le fio o le tu na le ta tu te fa la ngo ia tu langa i le tu singo le tino le me ai a o le fu ta te fa la ngo i le tu te mau ai nga o le mo wa na tu pe fo so so ni ia tu te tas ai pe le tala na tu langa yo sa mo ko pa u ar ku langa le wo ia le mo wa le tu na ia po le aku ya ole apakoa asi a fa penale au aingal na ma la vaftai ma wa le wa ona foto si fa ma ni la so ina san pinio Messina festival nei to sanga ya ole tulanga na le va ba ko i kasi e ongo lu foto si mai manono ole tava sina male la vole si va e mare si va na e dua ba mai manono ya male chat ma va e dua mai i le fionga to abua a vivi ia malitorina ia man sa le fionga sa longa se va i to to mo ia male fantasi me le fionga pia pe o sana le ua mautu ia le la fa yetu uma le va yaso ko kalamer Messina le su ia i te wila ia mo sa i le so pin no telefone vai no le si va man telefone vai nu telefone vai nu le si va mai manono ma te va sina o le la fa ko wa le chau ka va sina ile tu nga vo le tu to tas sa ale la wa mata watu ke ro la mata me te vai pe se va nga la ku i le tu to tas i le tu nga le o le va ya so Messina ai o va ana o fa tu langa mai committee fa la wi lo fo yo le afu ya ile sa iringo sempini o le vai so le Messina forward Messina okay o va le na lo e malo na fo ya wa ngamle mana ya te de o no le ya po alu ba anga mo le do po la fu de mo ba anga sa lo malo ya awa
awa ke vai ku anga pe le va nga si ku ko tas ya asa ma ko de vol va na le va va le tom pasco yes de senga ba ya na sa ko ka buka len fa len to vali na sa lo malo ya de nga bol ma ku pe le nga mo wai tu nga tu tas que lo no bueno dice me ko uma ko sao ki mai mo ko sao ki mai ko su se le ngi ile ko sao ki mai ku ma le tu tas ko to ala va tai va tu la no wa mai foi ta pe na ga mo ta no ta fo pe ta va no fa ilo la tu no mai ga u te pe ai fa bon bon ya o tala ne ya so ya o to finga foi el malo to na fatino la so na pita ur mangal pan mene si dia stasi fo io to yo de fono au foi tu la fono si foi pule fo io fa sale nga fa e ma min star ka peneta pa pena fo fa to ma fa la wi do ai e de tamali fo wa be ne musu e tu si dia de tato malo stasi to finga fa vai to finga ma ru fo e fa pena na sila iai tu langa foi la tunga luenga ile sueino tusi mar fa nga ino tatu tupe ya mese o meto tino umama seta malo olewa fa mali mai le fa nga fa sinonga momua fa sinonga fu no swapa ya le fa nga ino swapa la audio le mali to pe ona to abe le fionga le pan mia pe sino fia de tawur manga fu na fil nasa abe ile tu ala lo foi le fo tsalai le te yo le tu ngai le tau pule ya de la sa idea tu fo ya mo mo ya le pe fo e fa o fa ma ni ai ya le swa fo batai o le wa fa do mai le company ba le Samoa Airways wa talai ba ngol ba le le ta tu twin hota ta ba le o mo tele la le fa la nga mai a ko ba ale la wa talai yo na ba ya nga mai le ta tu tu ko fa ti ma ma toe ka muka le fa le tonu ia sa tu le mai no wa tifa tu le va ma le wala ho le palasi ma lu se o le wa ma te fa mi sino le ba ya so su e mo dia ko rio le fa u fa le mai ta tu tu no se pusa o lo fala o fa sai no le aisa fulu kilo kala mo le aisa mi salo e ma tu le ma si le po ile ta u pule stasio pisini sinai pesenga se fa lo supermarket nana o mai pusa o lo tena mai ba isa ia to la to ro moria tena matan na fiona bala o mo leo ia fala o tele ta to tala te basani na tino ila mo la fa fonga le tarvalu ta to New Zealand fala o tele mo ta to na le ibana e Samoa ia malo fa tai ia o le sa ta noi fa ta sin malo o umala ko kupe le fa mai nai pa ngai e Australia ia ko sa mai le sika ko e ka nga ki apale e boy foi eu me anga foi também eu me anga foi o kako a saúde familiar no foi me papel e que do coelho que eu foi o mela ai o tu me fa ngai pe ale e mo le makale va vinga uma ya e mo le makale va vinga uma ya makam si o fiel mengal ia ngal paudo bele o mai ala va tai o mal tau le tru le ngator va so o le tulanga le tau i le tunu ia o tu maua i winga nei o le angi tu aro istemi e faisi malu o le sabiri ia vevela fo de lama pa una i tibunga i le tele o le ala volo i aita tou le tulanga ia fianga fo o le tulanga le el nino pe ona o mai pe fa tuanga fo i le fa tupula i o le mafana fana o le ea o le si tia winga matu tu ma o lunga fo i le avano matangi fa ia fia i tatu o tunu ono o le nino ai le tala i o le tau i le so o au sabili o le mata polu o lo ofitia i pe Samoa ma o lo au mai au mana i timu fo ia fia i tatu o tunu inisio teimi o le vainga le tau i le so i polu masava i e matele ina lelei ia winga o le tau o le vainga i le tuatu i le stofi a tai au me le safalaile ia o le au fitia ia se vainga fo le langi au mana i timo iai o le astona i whaasolo atu i le sa
o le ai ai timu pupu e palasi i lo tātu. Tino, tala leo le tau le nei aso lulu te vai. Fa te te lava la whianga le aru i tau tau maltātu ngā ruenga le o ngā tura ni vai aso mani o whaipa nei aso so. Ia, manu e fwoi ngā ruenga. Te lava le whianga ngā mana tumarabao te ngā vai tipi o te ngā vai o le sui o le tātu Radio Samoa e pia. Ia, ma le tala ina man whalo te ina o ne vai ngā lo tupu i Samoa. Taru tala mai Samoa, pia tala valu nau vatu taru headlines whalo tele. Pia tala tu lai valu e le tai o nei le tau tau o Radio Samoa taru whamniangas whanau nei fwoi. Tai au. Tolu fitu tasi lima iwa tolu telefoni matala mo emo whamneanga whanau o le aso sifuri iwa nei o kuso tātou emaili. On air at radiosamoa.co.nz. Mo lewa no lunga tātou Facebook, mari YouTube, rore Samoa e pule la val tangata po whea vanga na vave nao mai la whamneanga whanau le tai au. Te rero pes whamneanga la pito a ngan mana whamole mbole. Le la fo e tau tali atu. Okay, le voice whamneanga lunga tātou emaili o le tātou telefoni tālofa mahalo suifua. Malo sa fota vai. No, la marsu fo manuia, nei tai fo. Faktai mo le avanoa. Ole Luia. O fa manianga mo le asfanau. Se tasi fanau ya aleluia lutau. A faio e fa longo mai ilanga venga. Le asol nei ato ya ile fast full matol tau sanga o lo wola. Ya alo fangia ele atua. Hello. Alu male ako china, alu male ako. Ya lo fangia ele tua. Alo fo a inicia sa tele o lo wola. Ai fa sta tele luia mo la nga venga lo faya ya sa o mo tau singa ma wo o ma tua. Ya lo fangia ele tua fo a inicia sa tele, manisi mania tele mo oi. Alo fa anga mai lo tuangane ya pua mafanga Leone Leilani Tatiana Liu Sasa ma Aila Lautama Etotasi Oli ya sili ma o matua Pulumelo Aitau ma evolutau fatai te vai mo la noa. Tai la tina Manuela va le nei tai fo ta fo nyanga no nei tai ngal mana. Ya. Ya, okay, el pese fa Manuela tel pulenga mala fanga venga de sa mo ta po kala me malo le tai au. Ona tu nei tai fo. Ya, Manuela telo to was so fua. Jos fu tolo le malu. Olea
Samoa, tasilima iwa tolu amo. Leo lo mai tau atu lunga tatou awala o feololo manga i atu na muffler traffic nisi o vaenga o tatou awala o i le vaenga lea on State Highway lua sefulu le south o le mai tau atu maangele i manukau faisipisi Puinui Road fo i o lo mai tau atu faisipisi le time le nei State Highway lua sefulu pi ia o le na fo i o lo faisipisi le time le nei o le tae au State Highway 1 city bound o le mai tau atu mai i takanini manukau anga i atu o ta huhu faso solo aku i ngarka kopi o ngake Mount Wellington, Ellerslie and Green Lane o nai vaenga na o leo lo mai tau watu o mamafle traffic le time le nei. Point Chevalier le mai tau watu fo'i mai se lava on the eastbound i le vaenga le Great North Road, Waterview, ia o nai vaenga na o na wa faisi pisi mai lunga tatu State Highway suma leo no leanga ia tule na i le tau langa. Whapena fo le mai tau watu Rosebank Road and Particular Road i le time le nei, mai se i leanga ia tu i nai Point Chevalier faisi pisi o i leisi vaenga te Attitude Road interchange o le na fo i o mai tau atu lo faisipisi eastbound anga i atu i Waterview i le time le nei Royal Road, Lincoln Road and Westgate le anga i atu fo i le na i le i atu lunga le tatu city bound lunga le State Highway suma leono ngā fo i o ua pisi mai fai fo si pisi vaenga na Qmel i le time le nei malanga i ane le nai Westgate mo tatou fo i lunga Onera Road leo lo fai si pisi city bound anga i mai ngā lunga le tatou interchange i le time le nei malanga i ane lunga le tatou awala lau papa Hauraki Corner le fo i o mai tau watu fai si pisi le time le nei Lake Road and Esmond Road ia o le na ua mata fo i o na pisi nei vaenga na mai se so tainga ane lunga le tatou State Highway 1 Silverdale anga iane i le taulanga pe ma suiva ia minute le travel time lona winga o le na ua amata foi ona feololo ma muffler traffic le time le nei am tavale manu e tele fainga malanga o toi 50 minutes na sale le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe at the lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Attention all Bainetoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. Au kilani saute, sa ilise sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. I tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, fili ma ave loa lau ta vale. Me e mawhau mo moi se unga luenga wha leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oe mo sa wawanoa inga luenga wha leo leo. Ele ngata i le tino, ai wha apea fo ili mawhau mo le poto maasani. O lo o iai whai a o ngā anga waa, la tau te fisosoani lau whai ngā malanga. E iai wasenga o le hafiafi, e whitauri le lei maufuafuanga. E wha angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua afi lua ono. E tele awanoa ese. Awa lai te tue whaatali. Tanga iane le msltraining.co.nz. Be wala au le ovalpselau, lua wha toluwalu. Ovalpselau, lua wha toluwalu. Your future starts here. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tau sangala na au nanga. La tau te whaatawina whanua mawhale,
whai alisi o whale ma pisinisi, e o I le iloiloina o tāua whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atu ai mo oe. A e fia tali tonu, whafso ta il telefoni, o ono walulima, lua whawalufalua. O ono walulima, lua whawalufalua. Petanga I ane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Te whamiru tolo talo le tūlai walu le tau tua moa ruri Samoa mara pokala me malo le tai o ngatora nei vaso o tātou iai mana tu maru il tai o le lofa maranga le tua malo lava matua le on sai il tai au marulu so le kai au ria se malo lava le on sai malo le titi fai tama te pena nei whanau le o le tai au kai yang ko lang wangi ma di pe mau mal degree or kamai o markengi o lao miske tau tuna lava le lava fo ilo pesil flu le ngata lava fo ile ita mai o tangata matutua ia e mafai a fo ina vave na po ia nai whanau ia ai a tanga ia ni o a mata no tale ia po wa kafe fo ile isu ia tau tuna lava fo ia maukingoa a ia ngi vai le fale fai no le vai se ki vai kamai ki o expire fa mal mole a wangi ko fai ngoa pe o expire o fo fai ngoa vai lo ngau so makua wa mo ia va ese a vele tamai se vai fo ma se lau percent el whamanatu nei tai au ia tau whainga ia puipuiana ia tātou whanau fulul tama malteine au le vele a onga whamon mole ina ia awani pisi mo na isi tamaiti o le whale a onga te lota sile vanga tau fulu whamanatu am io e ta vai ia alo whaftai ia ma onsa mai e whalitara whamanastino le tai a whamon mole ia ke o wavenga alusunga le whai a onga ia le skak whamanastino ia man tofu koe pawangi le vai aso koe a onga I matai au malasfara ia tau tanga I mai ai ia o ka ko fa ma vai lea io e alo fa malastino som taro tala mai Samoa le tai au ka ko wau ia 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 ai tasi lunga ia Pak Uma yai ngai na. Ya. Au safa. Kai kasi au safa. Yo. Iya. Iyo. Pe koso ai foi ngala ngai por kau ak. Ya. Yo. Iya. Iya. Lalu luma. 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 Yo. Ia uka. Ya wanga solo leleia. Totoltino. Ia fa mi ngoye macam lima na tau. Bunga. Iya. Bunga uma lima elua. Iya. Hihi. Au tafa. Yo. Saya. Ya, Luma. Au Zafa. Yo. Ayya. Yo. Luma. Ya. Lunga. Hihi. Ya. Ay ata. Awal fai naika. Yo. Luma. Ay Maria ni Luma. Iya. Pe waku jang. Malo le fa malo losi le nei tai au. Na vai tonu. Na vai fa fo ma ko fa akumule ma le mana vai tonu. Na vai fa fo. Ia, malo fa malo losi mani etsele le nei aso soi fo ia. Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Ia.
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo e lo tātou o tino o tātou mafuta fo I ma wheloa e reo ngā tutonu o le nei vai aso o tala mai lo tātou o tino. E le sini ai nei ma le valus furu ono tau sanga o le soi fua au auna le malo le fionga le faipule o whaasale le anganu me le wha. Le fionga I a tea to o ala peato. O le ua tusi a ao le taitai o le malo le fionga I le pāle mia. E se e atu le sui faipule le tu malo e avea, ma se tasi o minsta o le kāpeneta. Ma ua tu I aile va ai o le ofisa o le komisina o suru whainga, whapea le ofisa o le fono au au faitu la fono. Wa toe atoa I nei le sao whainga minsta I se furuma le lima o le kāpeneta, wa au fi ai le pāle mia, I le tuana I ai o le whaai unga le wha amsinonga o pālota, wa ava noa I nei le no fua o whale ali di tasi, lea sa se e ai lo lato utofi whaipule le kāpeneta, sa ave ai ma se tasi o sui pāle mia. O le whiwhiri o le fionga I a tea to o ala peato, e avea ma minsta, wa whaelo ai e le pāle mia le toe fitu na I o nisio o nanga le malo, saila na vainga. Ai ua ia tau ave le vai o le mta ngā ruenga o ngā ruenga te tere le malo, o le whalaptonga o vaa, o le company vaa, pulenga o wafu mataulanga, whalaptonga o le malo si tau ele tise, pulenga o feo inga I lunga o le lau ele, pulenga o malai vaa lele, pulenga o le suavai, ma le company vaa lele o le Samoa Airways. O isi au nanga le malo I le vainga lava le pāle mia, o le Puma, ma le company vaa o le Pacific Forum Line. O le tamaitai minsta o tupe le fionga muripola ana rosa ale morio, o tu ina atu iai nisi o au nanga le malo na te vaia, e pe o le komisio tangata whainga luenga le malo, ma le komitio totongi le Remuneration Tribunal. O le pulenga o le tine mumanga luenga lavea I teimi o whavelave, whapelwha laptonga o fale, ma le nofuanga o le toe fuata ina o tūpulanga televou I o le manu, o tu ina atu le minsta, o le mtanga luenga o ainga maanga fesotai. O le komiti o sikola sipia le malo, o tu ina atu le vainga le minsta o onga maanga nuu, o le pulenga o taa longa faitupe, ma le komiti whaafoe o taa longa o petipetinga, o le vainga le minsta o le mtanga luenga o pisinisi, ala manuia maleipa. O whailo o foia le pā le mia, e whāsui minsta mo mtanga luenga ma whaalaptonga ua ia vaia. O le sui pā le mia ua whaapopo I le minsta o tupe maua, e avea masui minsta mo au nanga umalo I le vainga le sui pā le mia, ma le minsta o wha amsinonga, o le ua avea fo I masui minsta, mo le mtanga luenga o ele mafua ngā whanua. O le sui whaipule whiwhiria o sa whatarua le ua mai ona whaatauto, I le tuanai o le palota la ititia lea I tu malo wha palota, le fionga I atu I afua tongi pu a le toa, ma ua tofia o le minsta lango lango, o le ofisa o le komisina o suru whainga, ma le ofisa o le fono au au whaitu la fono, ma ua ngā lulue whaatasi o ia ma le minsta whiwhiria fau, le fionga I atea to o ala peato. Wa manino mai fo I le toe fitu na ina o minsta ma sui minsta, o le tofi sui pāle mia, o le awha a wau ona tau ame le whaipule ta maitai o palaulu I sisifo, mo le paia inga atoa, e au noa ma le toe tofia o seisi sui pāle mia, e pēna sa amata I tofinga o le whainga malo, o le paia inga se furu valu o le pāle mene. E pēna si le fia sa iei le fuafuanga, e teu le whaavae mo le whaofina o le tasi o tofi sui pāle mia, ona e nā o le tasi lava le sui pāle mia, o lo aia ia I le tū la fono whaavae. I le iwa masina talu na mai a le teimi ngalue, e se furu lua tau sanga o le fionga I a fui mono Camilo a Fele, I le tofinga o le pule masu e tusisiri a le malo. O le ua mai ona wha tau tose tasi o su e tusisiri sinia, le sunga wha moe tau loa wha savalu a siu lin, e na te tau ave lea tofinga wha le wha vae, mo le umi e se furu lua fo I tau sanga, e peo na ia iai le tūla fono wha vae. O le asolua ina watoe tau au fia le fono usua le pāle mene, na wha tau tō ai le sunga ia wha moe tau loa wha savalu a siu lin, I luma o na fionga I lea mamalu le malo. O lea tofinga sa tolu tau sanga le umi e tau avea ia se tasi, e whiriwhiria, e pei fo I o le umi o taimi ngalue, o isi wha aururunga ma ofisa sidi o au nanga le malo. Pei tai o le tau sanga I luafe se furu ma le tolu,
Na pasi ai e le pale mene teu unga le tulafono whaavae. Ma alo i ai le se furu ma le lua tau sanga. E ngalua ai se tasi e tofia e avea ma pule masu e tu Sicilia le malo. O le fionga fui moono Camilo a Fele. Na ulua i tau veina lea tofinga i ai e inga fau le whaavae. Ina ua mai ale tolu tau sanga mua mua. Sa wha akone kalate ai lea tofinga. Mai ala na tau tua i le malo i le avea i ma pule masu e tu Sicily wa se furu 5 tau sanga o ia tau ave lea tofinga. O le pule masu e tu Sicily fau wa amatangalue o lo ia umia le whaelonga tau i tu la fono le LLB mai le Universitea le Pasifika i Saute. Whapea whaelonga maurulunga i to mai wha tau si tusi masu e tusi. Mai whiriwhiria nei o lo ngalue le ofisio le su e tu Sicily le malo. Ia malo avea ma teu tupe o le whaalapitonga o tangata tau si tusi le atunuu le Samoa Institute of Accountants. O le asos furu whaa le masina nei o Aukuso, na tusi atu ai le whailau tusi o le ofisa o le fono a awhai tu la fono, le tofa ia sa tama le ati sa witi me tala, i le ofisa sili ma le lesi tala sinia, o le wha msinonga o whanua masuafa, e sa ili se wha mao ninga o se wha ai unga lea wha msinonga, i le suafa la auria le mali atoa, o lo suafa i le taitai o le malo, le fionga i le pane mia. Na tali ai le sunga papali i John Taimba le langi a Fele, o lo wha aururu i ai le mtanga aluenga o wha msinonga, ma wha i loi le whailau tusi o le fono au au, le wha mao ninga i ala lea i le wha i unga na whaia, i le aso lua sifuru 5 Iuni, o le tausanga na te nei lua o 5. I lea wha i unga, o lo wha i lo ai le wha sao ino le suafa matai o le watea polata e wafosi, i le la auli e le mali atoa. O lea wha i unga na mafua mai, i le talo sanga ali i mawhaipule o fio anga o whangae sa sina male tui, na wha auru li wha msinonga le masina o mati o le tausanga umawai, sa te talo ai e wha maonia ma le sitala, le suafa la auli e le mali atoa o lo suafai, le watea polata e wafosi. O le mai o ilo ilonga le wha msinonga i mauna tu inatu e tu a wai, na wha maria i nai le wha msinonga le talo sanga ali i mawhaipule, ona ua tāna whengai le talo sanga ma le tū la fono, o wha msinonga o whanua masuafa, o le tau sanga lua o, ma teu ngā le tū la fono o whanua masuafa o le tau sanga lua o 5. O le tau au fianga le pāle mene le asalua, na sauno ai le fonga fitalai ma ave le tū alalo, i le taitai o le tū ngai, le sunga tu i le epalu pesori aisa i le maria le ngaoi, e wha atatau ilo na tā ua o le suafa la auri le mali atoa, i nisi o na saunoanga ma wha asana launga i lunga upenga ta wha i langi, ai ua ta oto le wha i unga le wha msinonga o whanua masuafa. E wha i uatu se wha matalanga le nfo le mta upune nei, e fito i tonu lau fionga le taitai o le tua ngai. O no se mata upu sa e fina winga anga i se tasi o fufonga fetalai, sa no fo ia le nfo nei. Ai ua wha mawina fo i wha maunga o fono tanga, hen sa. Mo ua te taulo o na fua se tap. Peitai ua o mata wina ua e fina wina mai e ala i upenga te whailangi. Ai o i nei le maota sa a matalia ai. Ua mai au na tā pāri fonga fitalai se wha maunga aloa ia whaari tūla fono, mai lo ofisa o wha msinonga whanua masuafa. Whatasi ai ma le pepa pālota sa tau wai le sus fono, ngā ngai fo maunga no me le tolu i le paia inga le nei, lea ua vea nei matai tai o le malo po le pāle mia. I lona whao ngā ino le suafa la uli a le mani e toa. Peitai ua te tau loa o no i eise leo o fonga fitalai. A whai lava e te sila fia ina i ai, pea se isi la sanga whare tū la fono, e te lu ina ai le whai unga le whamsinonga whanua masuafa, remedy, o laule na whai unga sa loto. Peitai ono se mata upu sa e a matalia lu ina te tonu le maotare nei, ai ua whai umai lunga wai alesi whasaralau, ono manatu lea, o se mata upu ua whapisa o, ma ua wasanga ma le malosi o tu la fono tu ma uiwa sifuru ma le tasi, ma le iwa sifuru ma le lua, winga whaso e sa. E te tau fo ia i tātou sui o le pale mene o na amana ia i unga o whamsinonga. O le isi tu tino fe whaatau a ngai o le malo. O le ala leo tu alalo atu o le nfoa, le anga ua tautalangia uru lapa e tusa o le amata upu.
O le tū tā ua li o iai na fua I laua fionga. O na ua manino le contempt of court ma le contempt of parliament inu tā upu nei. O le whautuanga le na fua I laua fionga o se tau velo alunga il parliament le nei. Tātou whawhiwhi le mū le atunu. Sa mō le atunu, sa mō fōi o le ainga. Ua wheso ta I ona ngafa. Le fionga le fonga fitalai, le tō wha au a pa au muri pola alu I te fua. Sa iei le fuafuanga le company vaalele le Samoa Airways, e tonga fiti whaale tonu o le tasi o na vaalele Twin Otter, le ana a fia I se whaale velave le mlai vaalele fitiuta, I le lua vai aso uma vai. O na tau mawhai lea au mai le no fuanga le mlai vaalele whaleolo e whai ai isi ngā ruenga. Pei tai e le whai ngofia na whaatino lea tūlanga, ma ua whai ai le whaai unga, e siri loa o na talai vaenga au tua le vaalele, e whai ngofi ai o na au mai, ma toe wha pipi I le whale tutu ai vaalele I whaleolo. O le ngā ruenga lea na amata whaatino le vai aso nei, ina ua mawhai o na sisi ese masini mamafa, le vaa mai le vaenga I au tafo le malai vaalele I fitiuta, na oso iai ono o le malosio savili. O li insinia ma le kompani o le Unity Aviation, mai le atunu o Kanata, o lo whenga I nei ma le ngā ruenga, e peo na whaelo ai le Samoa Airways whaatasi ai, ma insinia le kompani vaalele le tunu. Wa ave ai le whaaftai le Samoa Airways, I le au nanga le American Samoa Ports Authority, ma le Silver Group Pango, I le ngā ruenga ua mai a ave esea mai ai le vaalele mai le vaenga na tifa iai, ina ua tūlau ele, ma ua mawhai ei o na whaatino isi ngā ruenga, mo le au maia I Samoa le vaa. Wa amata ona wala au mori maua leo ma su e le whaamsidonga maua lunga mori anga o tangata e tolu, e au fiai se ta tai. I la tau ia lo tua ia le au mai whaanana I Samoa, I se pusa o loa o whala au whaasaino le aisa, e tusa ma le se furu kilo kalama le mamafa. O se whaamsidonga lo mori ai foi, le tasi o I la tau ia e tolu le mori anga, o le tau mawhai e whaatino se ngai o inga whaala tua, I le ave leo se tino I tupe tusa ma le se lau wafe tā la, I se tangata whainga anuenga le ofisio le tute, I se tau mawhainga e nāti ai o na wha I loa fuala au whaasaina, na au mai Amerika I le pusa o loa. O I la tau o lo moria, o le tamā matua I a Roderick Ignatius Mackenzie, fitus fulfatau sanga o le soifua, o le tau le lea o lo maupolo I se tasi o alo tamā itai o Roderick, o ia le o Peter Hanipale, fast fulutau sanga le matua, ma le tamā itai e whainga luenga I le pisinisi a Roderick Mackenzie, o ia leo Jacinta se lafi Jiang Quan, ma walimas fulfitu tau sanga o lona soifua. O pesenga o lo whaangai o iai le pisinisi o se whale o loa supermarketi, na su eina leo ina ua maua le pusa o loa lua se fulfutu le umi a lea pisinisi, o lo au mai whaana na ai le aisa. O le asorua le nei vai aso na amata vala au, ma su e ai moni mau le nei mata upu tau whaam sinonga. Tala ia le nei aso, soifua. Pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono lima o tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua fo iso o alo I singa se tau mānawa, e ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu, e siri le puipuia na I lola tonga fitia, whai nei lola utui ar fulu. Radio Samoa. Malo foi ave tavale nei tempo le tai au se I lo fane nei fanau tempo kolosila wala fa mo le fo mo tama tila onga ave fa mo nei fanau le kolosina la wala mo la tu sa le mo nei tai fa si pisi telo lo wala nei tempo le tai au longo tano highways Facebook local westbound highway lo se fulu mai le link mai le state highway 1
around Lambie Drive and Puinu Road. Fasola to a massive road off ramp. Fasola to la wala papa ngai le west la manaya mole southbound le lusi fulu pasimale tano kau polo kala itile tano Ponchevelia. Manaya flow mai Marosco fasola mai on hanga ia southbound. Pasimala wala papa firmala malava lele lusi fulu la PCL flow delay fa wa mai ya manaya flow mai southbound. Highway lusi fulu. Malanga Taranga Kilani State Highway 1 Vavayatobanga PCI in town de Jassy around East Tamaki Road on ramp Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington Ellerslie Penrose Banga PCI na pero masine town de Jassy Passi to Road Green Line ang New Market Flow Laser by Taranga Kilani Malanga by Sifo Facebook kamayo le osomai to a Green Heights Highways full value Maila Passi Green Heights fasolo mai Hobsonville Filolo Miley Linkers full value ang ilis full on or Westgate. Now Lincoln Road on ramp City Bounce full on life is Poloka. Papena for Ponchevelia and Western Springs. Bayang na wala wala na time mo tayo. Fo after vale ole lava ole on sa ima lava paleta to. E ono tulang LPC la wala ile na for time ole tayo. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eye. Upolo sa baki, manono ang lima. Isama na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo, mao milicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Sa ngalemu oil utautua. ClickX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Paikalla saman talon nei temel tayo bavatu Samoa luose fulu malfawo ile vela wo teliva I Samoa nei temel tayo tu mawinga awa le tawelang le leini so taimi o timu ni so vaingo Samoa nei fo yaso lulu for my lava town for le luose mal value degree Celsius mo lunga le vela le Samoa so luose fulu mal tolu ilona mawalalo ya o le tunu o lo tatu mafuta lunga le penga tfai langi re Samoa Facebook mari YouTube pa bena fo tatu wala le Samoa Famo tasi ono tesi mal tasi ala fatu nei taia malo lava ia le sui foma nuia. Tatu siasi le tuatu I Australia. Malo si foma nuia le malo le tino. To tele tatu fatala fo mai le taia malo lava sui foma nuia. Tatu amata mai le mui Canberra. Todo lo il malo fasi malo lu tele nei taia. Winga fa mo wino le tau mo le mui Canberra la fa solo na awa ora tau le so full valu. Malo na le malo lu fa mo wina mo le mui Canberra le so. Malo le tino ala papa a Melbourne. Malo la versi fo manu yes full lima kau fi lolo mangi kai full lima ta malo sila titi savili wa fo pa timo ni so time is full ono pa lunga malo lu fa mawina mo Melbourne o lo to va ya tolo ia lapta inga mo fango tanga la to fi fango ta I Melbourne marine wind warning mo tato ya ona malo so savili pe on fa mawina mo ne fo yaso Fata lo fal malo le tenu iso se vango sini Australia malo la versi fo manu yesu tasilo il malo lu nei time o tai au pa mai la mai tau la matelen awa olang le leini so time los fur ma eli ma fanga di okori los fur mo ngal ma fana fa mawina ya mo sini ne fo yaso Adelaide malo si fo manu le tenu ala papa au Adelaide su tolo il malo lu nei vango le tai au awa pa una wanga ni so time lang de leifo ni so time for fit mo lunga malo lu fa mawina mo le so Brisbane malo si fo nei time o tai for lu wel malo lu nei time o tai fa mala vai tau la fa solo ina su sulu mata ngo fira la ve lai male e mo tato lu su tolu fa mawina mo le nei fo I aso lulu Perth Australia fa tala fa nei tai fo su lu el malo lu el nei time o tai we got to fa mawina la fa solo na awa pa timo ni so time lu su fo Marungan mafan fanau tele na wang Australia mal tunang ile tau fa mawina. Mo ne yaso fo tatu o dia. Sama ki makaura wo kilani no fanga fa salonga radio Samoa valuro I maru lo ne chama ta ba ti fa fo
ma na ile sulu ma tango fire la oka e ka fe sfutolu ma lunga maru fa si maru lo nei aso sfutolu lo na ma lunga tolu lo na ma la lo tai pa aulia pa solo ma na ile sulu le la telo ba ngo kilani sful lima o lunga maru lo le swa tai ha ba ngo tu ma na ile sulu la le sful railing pa solo fo na ngai leila sto nai lang le leila so sa lang le leila so fua le fo si mai la lang le fo ma la so lo na va yaso o luma nai atu Whaino mera mole tulanga ile malu lu la vavai atu au kilani. O neis fultoru lo winga faisi malu lu tele le so a mataru tai au sfulu lima. As fraile sfulu lima sfulu ono la stona sfulu fiku la sa sfulu ongo la songofua ma la solu nga vai aso ai. Au mai la kama ia fa solo kwa sfulu valma sfulu iva ai karusia ia. Tulanga na ia ile tau mo tatou. Ina nei foi temo de taio ina lo su tasila wa tani le tula valu a taro tala mai sambo pe fa ina MC ala nei taio e to fa sala wina mo e tale tula se fulu ma de lo le so ya mal fitul po ana nei fa fitu taro tala mai sambo nei va so le tao le valu ile taio wa taio fa fo ngatu le tino tele nai su inga foi e o fe le fonga pa le mal malo ya mo ni si foi wa fa pe na pale mai le ngata min star long lango foi ni sum tanga venga malo ya lele la auto ti ya malie ya walto tuina le tino mo a taio lo se fulu lo jare tula valu mai la mai mom la fa fonga ole fa pongo taro ma fa samo le taio E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le aso na mua i le malama. Whapele tala o le ingoa mua o aso mua o le malama. Ma o ia o le antalii o taua tamani ulaita. Sa whai le tau vanga tufunga o Samoa e au fiai moe, le ifi, sengi ma solofuti. O ilantou ia na fausia le ulua i fale ulu i le atunuu. O le mea na fia i loa, po o ai o lantou e muala na aso i le taimi na tau aso ai le mauta. Sa manao tua tamaniula aita ina ia tala fea ngai le tau oto aso o le fale, ma le fauta i fau. O na alu lea o le malama ua tofi le ulu, maona lau e whai aila na aso. E fotua i mai le malama i le tai au po, ai ua tau le aso a le malama i le au o le maota, ai o lo tau mwhai lava aso a tufunga e tofa. O na manu malo ai leo le malama i le tau vanga, na whape mai leo taua tamaniula aita. O le a tau tufunga nei e tofa o Samoa, o le ainga o le malama. E iai o na maua le fa, o le ainga sa le malama i Samoa. Fai mai le mau a le isi, o le mafu anga fo i lea o le suafa tofi lau. Ma o le mafu anga fo i lea o le faa umi o le suafa le malama i a aso mua le malama. E faa manantuai la na aso na mua i le malama o le tae au. Manuia lau faa saunga. Oh
Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga, e awhia imata au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Ren to buy so falefo I polo keti ale Don Ha Remax Revolution. A whaio e tō fisili petenga whatia so falemotu. E maua fale e lua, tolu, pe e whapotu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi vai whaafeta la. E ma whaio ne e wawe whaatau al fale, te a e Ren to buy. A whai e awhi lua se lauri masfulu tā la, pe ilunga atu le tupu mama alo uha inga le vai aso. E tosele nā malpei meni a matamai I le ono se lauri masfulu tā la, I le vai aso. E ma whaio na mawai masauta a valefo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu, o, le Rent to buy I le o valu se lau, valu, o. E ia inga matutu unga I whatatau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe. I whaalamulango ia inga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA, lua hafe malevalu. O whea te lua o iai. Mateo e ave le suesuenga tau whale a mā aroha, o umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le au toi whape nā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tau sanga mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga o na la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se I atoa lau fito 5 tau sanga. Wha mole, fai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. America. Ele ngata ile sui leva ai sui fo I folinga.
Fa ke fianga mo le tai o Radio Samoa no o to lo se fulano mino to lo to le tale o le tula eva mana to so longa le mo le tai o le lo fa malanga le le tar man tai le langa le solulu le nei pona masani ai a solulu vaste tasi ava no fa aro o lo mo le proclame maro le tai Radio Samoa tana no 20 fianga consula o tatu malo fa mani no fa mal mal te lo ne vaenga o lo fa penao na to mo o nai ya mo tatu Samoa ya le fa fonga le tele nei vaenga tawo le ole a fa pena fo na fo ina le fa console nei tao le fa ave mata le malu to filau por se le fa po ya fio mai ta por calame no fa console ma no se fo mai fa mata ya malu ho se fu man mi ta vai ala fa mai le tao fa un le lo pombe le le tua fa ta fa fo I fa fo ta po mai se ta tu po fia la vo mo mai ta po calame che le poi fio le lo rang ya patro tu chama o ia o se tato tu yo me tu langa masani fatro toi me sfui fa no nga manu o na le tu ya fa daro fa tu le nga pa ralo maro se fu to van ya malo foi le se fu fa te tele lava mole fa vano mai o taimi molta por calama nei foi ta fa si maro lo ngi vai kai mi yo o le so ngi ka yo ya le ta amanta langa ai la manta watu ele o manino la vale chino o inai vaenga ye le ta to e pa I nei ta ya fa mon mole pa tu se mo fina ngara just for lau taimile expire just for lau tanga ta fo le e ai vaenga ta wolo tono just for lau to wailena e te tau on transfer tono just for lau fo le la to fa fo ya atu se fa ma ma nei vaenga fa mon mole ya ita wo te vai me sure le ta to ru mai fa I o le tau sang ta pena malanga fo I sa mo ia tu langa fa pena e ke le aranga o tu ona wo expire e tu sola wo mo le nga tu le fa o tu sola fa tu sola fo ia ona arware fa le mo manga o la wo ye mo me ru ngole o tu sola fo tu langa yo te pa no ko bau o le visa sa e maranga mai ai me tu langa fa pena o tu ora le official fa I e tau no fiso pa I official New Zealand maranga I na I mo tino o transfer fo me e lungo tu sola fo o lo me I so tavai o fai online no mo ia tu langa pa pea o no I fa fika o ni ku le mai o maranga ku sa mo tu sola fo ni ia ere ia ma se me o I lu man tu wo le pale anga ina ku sola ko ia ku la me lu fa fika o ni I ba ma company vale ia o ka so ka I mai ia tu langa fa pena penka ke le msia ka mi ko I ele o kala official ku langa fa pena ole fautuanga mai tu ala ro le tato tu a faye o baworo ku sola fo ia mo kingo e so ka I online o le so sila me mo kingo o ku ia le mo belo ro ku sola fo ia o mo kingo ia o ye mai e ngoro ku sola fo ile sa ia lo ke pano ko mau o visa sa fa nga visa fa pena pe tu langa nga o le mo ku sola fi o pa fo ia mal manga ku ye mo lunga ye tu langa sei ku sola ko ia talo tu no so ka I so malanga I nga ni si mautino ia o ye mo tu langa o ia I no ko mau ko le visa nga malanga mai lo ku sola fo tava Alo fa tai la tunu le mai mo fa fonga la mai a fo il proclamation tu na tu le telefoni le ya le vala pe le fonga consula mo na office la vale temi fa mal la mai va nga ia io na Facebook por taru te bilong ol taru proclame Radio Samoa le si va nga te lo foi sa ta pa I stasio ta ya ole tu langa le la tu foi so tu la fono I tono New Zealand a le ta pena fia malanga I Samoa o te loa I le process e tauna usta I la tau nei ia ono o whiutanga inga ma official lo nei ma le immigration mai si vai nga afe mata ia sa o le tawai I mai kau
tenga pu ngai a inga union se pu de fia sia si sa mo ma se ni mai kau ta mai ni malanga inga se ta tu ia ira ni si sa se ti ai tu lango so na tu la pongo ia ai mai se ai kula pongo fu le foi si o ngongo so kula pongo nga o le vanga pa pu tu lango pa pena e ka kauanga o kulo se foi fiu ko ima e ta sama i sa mo i ki o ko pe fa kanga e ka ko se ngi le e mai ia nga so ka i sa mo le so mala inga sa mo le so pa mi o le so o ka nga ngo le tu langa fa pena ia mai le clearance pe malanga e fa pe o ke po le ki o e alware fa maru si o malavari e la ku e se ki e lo nga mo tu langa hu le ke le ku pe alwai mo tu langa fa pena ai le o mai ia o nga pa ka u le process ina ia fa mo ia me se fa tana nga sa mo ia e ke malanga ko i sa mo i fa mo o le skula nga ta vai o mo me o le ku sola o le do se ale fa fita o le sawa i le process fo i ka ho isa e ka ko e a fai o le do ku sola o ko e li poki so ki so le o le kele o ka pa peli poki o so le e ko mo ya mo ku sola ia o le process fo la o so le a mo i o ko fa ko i mai ka ho isa e ara i si o ko fai ku sola o ai o po la i o le se ku sola o ko mo mai o so le e ta u la ta vai le longo le so le e mo fai su ku sola o ta le mai se li poki o le ku sola o le do o mo le pui no i tu ni a so fai no pie a fa on ha ka ma fa se o ia tu la fa pena ko ra me se cruise al maka ale me sidun ka wo e mo mori ka nga kai o so le mo fa ko i me ka ko pisa e fa sa nei so se le ni i lo ku so la tu nga fa pena e al ku so la wo i o fa la ngai no wo su mo ku nga fa pena ya e ai la o fa ka mana ku la la lo mai e fa ia ku so la o ta va Malo faftai e to television lo ofisiri fo le pe tala lo fis no fior consulam e asto na e o lo malam mangala e na le so nga fu na manas fo le fa mo se fa monindo le ia o ten tala ka ko ofisai i aso so fu e da sole mai le iva e tau le pa le pia ia o le sko ma ile kara ma le sa e se vanga nara le ke fonga ina na val ke fonga fu io after hours per in emergency no so ka imedi ka po emergency mo ai si kula ma ko ka ma o le fa ka mara ta va io kula ngaranga ia fa ko inga si o me le so po ia mo le fa tu nga ino si tu nga fa pena ka va Malo faftai o leo tātou i la famulmuri o le tūsanga e telefoi nei a inga foile le fia whaunga le tātou le maunta foi po le whansamo i mo functions whai pui ponga mai si mai ngauma e a o whafsotai atua fo o le ofisa e mo waina i ia o ni mai kau e mo si a ia whenga i hoi tātou nei tātou a inga e o rako paraveraku ia i kūranga pa pena o mo le va mo pe me fa posi no i madiu mo ku lo mo pe na ki pa mai le mo ta ia e le so ka mai pe e ka po pisa e me se pa mo ia pu mo maura me ka ko po mo ku lo mo pe na le madiu wa e si pi pa mai ne fa le ki mi mai e madiu tu lo mo pe na ia le so ka mai pe que o abangol so vai aso mas ainda é uma abangol para que vai mas é uma coisa que o leso para aí o leso
Okay. Ale weekend ia kongo va be puk mai. Puk mai mo fa pu ponga mo be kaptenga. Malo fa tele. Matango fi tele va ia tu le tele o tanto lo mai sa mo le o nei o se mitanga tele le ne foi vai time ia pa wa fo le vanga pe on ka wala nga pe va so. Ka ko wo fa ka. Io. O cara ma sangue sa wal fo audi mai sa mo ko e mo e ko skule ki ala ka te ba ko ka lo mo sa mo pois era o ye me o esi mo kula ma pa penga e o le ano le ni wa fe le vai salo ia le mo le uma no sinde o ngi ya su ta vai le nga ko sa mo che mo ta mo uma me ngi ta vai io e lo o lo foi nga mai tu nga pa pena ka wa ma popo ia o se nga fi feel na o i o patau o ta tu o ta tu o si kai me o ku so mai le si o ai rongo nai nga pa ftai si ta tu ia o no tu langa i o roa fo i si ta tu o o le ia le tu langa le longo mo le pongi ia ka bora ai yo ia ta lo tu pe tu mo wala vai pale o loa pio na masa niai ia ka ko karo io opo ia me so ila le vai esi ma kula ma papenga ia o sia mai ka ko e kua ia ka ko vai sa boam tu la ma papenga io ele ta tu pale o loa masa ia le nga kai le o me ka lima o paso lo ku Krismasi e misio o fai ngo ni ko sanga pe nga mero pa me fai ainga ia e fakta ia ta to tunu ngo lango ia sa ola vale le nga te le o fai tisni se ta to tunu ia me se po ia o lo se so ni ta ma no se ta to tunu ta vai alo fa te tele lo fenga consola mo ta por kala nei ta ao le tunu ile mai mo man fa fonga mai bala wane le toru ta si lua o le telefoni na mo ta to nei au kilani a bala mai fa foto au kilani fa nga le code number o iva toru ta si lua ya ma ta no fo ni sa vai nga fia mal no mati le tunu mo le telefoni val nei sa fa mo ta por kala me fa te vai e dava mo le no o le puri e se ta tu ia manuia ko i ni aso te mai ro sunga ia pa to le tio ia fu fa con mai ta tu ka so fuia Tananga ma le whenga le consola le malon sa moi New Zealand le whenga whemata le malu to whilau por se loe whapo ele te tōru sa moi no tois futolo bino tolo tal leo le tula iwa le tino moni tamai tira o rei tai au malo lava malo on sa pese le moi man pe ina cha fa
Mana ia pea whai maa siaki fōle ta avale wha mole le atunuu le lei le vaingo le ta avale i le whai le full service i le taime tauna whai ai siaki le lei le warrant of fitness le ta avale pa ua whai le taime tauna whai ai le lei pa o le ta avale le lei mea umba oka e ke oso aku le ta avale wha mani ina oe le mingoi ar ka avale ka niuma o vaenga umoi ina o ta ua en whai ona wha tino ina mo oe i le tautua mai an entire world no to limited lo ye alo sa mo pero sanga Victor lo fates mai monta to riporto le foi tanga Victor fa ta usa monta out good morning ya se folo le do so sa vai neta fo e ma se folo sa pe no sa mo mo ta malao o que la we ma sa mai ai le tu la ta out no folo sa vale so no folo vale sanga nga ya ma lo la ve so to ta wa ta ma lo pode ya lo su neta ya ma lo Victor lo se foi tu ma fa ma de sur mo de la so dam ka ma lu ke deri ah ma de sur la ai cause wal ba mai tale po tu zo ya dai lo sa vai mo le ma so no ma so le ma so professioni o le ngalo se sta mo su tenere to senei ya solo sa ya ma so i tasi mo sa la val val sene ma ko fiso le do sa la de ma tasi sene seno e por ka tex por e phone card sono stato fare lo in modo u solo sa ya ma so a va pe mo na solo sa vale ya se mal ma so se ita ma va ya tu lo sa ma sa no me impuso ma sa ne wala va so va ma so se ida se tasi con che si LPTento review ya ma so do so li sala i va tende anga e ma le ma so falsinia na so nei le ma so sa tu so de tasi le ma so lo sta ma si goda fa no ma so full service o la wa service e ta wa pero na ting fa pe sendo le anga ta vale te ma fia te la vea e tinga nga ko vali fa fo ya ma so pata fo ma so lisi a so se mo lunga la vesa nga ia do emisi to le emisi mo lunga fa i ma so fa fo li lisi u pa to pa snoko ya nga so fo le u feos ta so interview ava to le anga le i ta vale sento so lo interview ya ma so pata fo le ta to lo spin pata scanner ya nga ngale i la mori le so mara te for a se mori la le so in July e si foi mori ia fa ngai ma se scanner code ia ta vale ma so fair se sai sa wa mo ma to a mo sa o piti aku ia o se ko wa yu la va e fa ia ma to ta se fair se mo foi ma so ta vale pero que si ma so ta vale ta vale fo ta vale vai so SUV ni van ta se fo ka o le NTS o le Tupali ia masa fora ta soni ta stare mo te na famata o que ta se foca e fare pilinga ava pe ko ta to to yu po sa bi apu mo ta to bi apu ia ma to a o enka haila ni san mo na nisi ava pe ni ti te u sa ko ere o que ko le ta ta no me ma to se ma to se na su nga mo e yo ngala ta ban fa ta o la va me te mo o ia pala i do finance o le sene que me le tomo más bien la atención me ya para ir a pensar no hacer pensar vale pasado ya vale ni da solo con renta o hace dos soluciones ali so uma lista manaya o le uma pensión o atleta o le pulpamos na isto no ya para forma uma ya está vale na moneda so para muy más ya le número o le iba lo que fa so lo o mo se fan yo más o fa le no estaba fa tutti ya nga mai ai o tasi que solo fecho otava o tuai tenen a poco mo o tenen pero feeling a pe que o le la gora ku ya kanu mai se a mo tinga mo se san mo oi po para usar ya pulila o alignment o ma se sai lava so tasi so voto todo polima o topi se sai no mai ma so satu ka umasa a pe que fa causa de le da vole mai o ta ba a fa tawi o si no le no fiti la ta ba la vive fa tawi na se sai no mai ma so sa tulina no sai duas pulua mo ta ba le lava la duas ta la lua ma so fa na se son fa sai to ta ba mo ma so no ya mo no sai ba ta mo ni la ta so ko mai ma me fa sai lava Victor Maria Favor nei so fa tai mo le poti nei foi tai folded to mo de Samoa in o to 5 minuto lo to talo le tu la eba Tato le poti fai mai ngola wala nei foi tai ha malo na por foi malo non sai avata vale o lo tele lava mai ngolo fai polo kare nei ngore tai ha Masala po lungo taro highways fire spolo ka tele malanga taulang kilani city bound o state highway 1 amata tu I manukau
pasi mai o Manurewa on-ramp, ia whasora tui lava lei o i Mount Wellington, Alice Lee Penrose, lai tu Maua, wabat foi o i Newmarket, as well, pasi atu Green Lane, Poloka foi i nei time o le tai au, tu mauna Poloka around Western Springs, Point Sevelia, mo tātou malanga mai Seaford Highway Sifun Maleono, tu mauna Poloka, whaisi Poloka tero o le lopo sifa, ravile tupu i o le Highway Sifun Balu, Poloka i le nevanga o le tai au, le oso mai lei o i Green Heights, whasora mai whenua pai, Hobsonville, Poloka tero nei time o le tai au, ia whapena fo i e malanga mai North Shore and State Highway 1 Northern Motorway City Bound, Poloka tero pasi mai o Forest Hill, ia ma around Otea Valley Road, ma Wairau Valley, nei time o le tai au. Fau, o lunga nara waramal tulanga o ia av tavale, ma lo lava don sai ele nei foi tai au. Fau whaftai whara longa click X o la awina try li po tino wana wala. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. So tolo miro tolo tolo talo le tula iwa ma lo fa tele tino ora va solo nei ma ora va so ora ngana Tonga. Ya ala lo Samoa just the toffee. Se fa se pese ko boka ko ni tai out to all our friends from the friendly island of Tonga. Maria la le va so ora ngana Tonga. Mai ala so mataro telefon te pere mai sunga se uri mala. doing my bed.
mai amonia, talani mai Aotearoa Sila mo lau whaafonga mai. Wa whaariere te iuro le pātia le New Zealand First, wa vasa manei o Winston Peters, o le awala Peter Sili ona le lei Malaysia la lau papalo na lua fausia au kilani, e kolosia le isi tu I mātua o le tālanga, o le te taule ona whaia esta o fonga I le taimine lava. Ai wa pui le li minister fela wa inga Chris Bishop, I le toi komisino seisia la lau papalo na lua. Ai wa whaariere vaenga wha whaia le leipa, wa tolu tau sanga le maseanga iluma o le amata opo. E o mai te minei o sidia Marcel lau ma le ono miliona tāla wa mai ana whaalu I whaatala tananoanga ma koni karate. A e le ia I lava se fōfua ngā whaata oto se awala ea o na whausia. E sa longa Peters I le lo minga le New Zealand Herald, o le matua I le mafau fau lava o le wha mai mawina o I e tupe. A wā se whai unga ar kāpeneta sa whai estemi o tuanai, I le tō tolu o minister pātia le New Zealand First I le kāpeneta sa saingi ai, mo le whai unga. Sa whaawona fasiringia ia Bishop e o Solia Peters I tūla whono. Ana kāpeneta, I lona whaalau te leino lona le I o ino lea whai unga. Ai Paulo Natali sa maadiri kāpeneta I le mesa forfolai nana nafi. Whaali Bishop, e le itala no whaalau e tele kāpeneta e winga I mesa tupuma I whono tanga. Ai sa tau iei o Peters sa I whaia. Ai sa tu Itali Bishop, o se pepa sa aver kāpeneta ma I forfolai nai, mane whātua tuanga I le mesa whaia I le whai unga kāpeneta. Ma ia tā o foi, o le apolo kete o le atu uina mose tau o fonga di te milava eilo aise a wala o le afausia, ma le whape wheo na whatu peina. E sa toi whaaria Peters, o le atu uina ele New Zealand First, ia se whai unga ise a wala afausia, ise tau o fonga e whaia I le te minei. Wa whaatonu ina I le company tele le Kmart, e te tongi atu le whaitu wafe mawheo tā lai se urunga li. E iaile la whanau sa tā alo ise o neone a fia le pefu ona, po le asbestos sa lato fata wina. I le tausanga turuai, o le awhalolo tele, sa avea ma se vaenga o le o loa le o neone wha o ngai ta alo I tamaiti le tunu atoa, sa tapa ina e toi whafo yatu, ina wa wha maonia, e a fia I lea pefu o ona wailoai o le Tremolite, se tuai ngo pefu o ona e yeso o tanga, ma se tūlanga maulunga I le lamatia I le kanesa. O mātua ia Al Crisp ma David Dingwall, sa la tu lima tu inatu le Kmart I le farmers nongo fte na inga pole dispute tribunal e tapa ai le toe fafo I mai o la tupe e yeso tanga malea pefu ona mani mate tuungo ni tong ftinga fafo mai I le rumanai sa la tapa ai le afa inga e onos furu afta la ai le fa inga le tamai neisa fa tonu ina I le farmers nonga I le Kmart e le tongi atu I le a inga e le silia mar sifuru lima afta la e tawai tupe sa fa alu I so o tanga masu suenga I le pefu ona mawhiutana inga sa whaia. Sa maua I le whaamastonga. O leo neone ta aloi te maiti sa whaatawina ele saonga le mō. E le whitau I fo I ma le whaamoe moe. To e le te lieina lona lei. I lalo le tūla whono whaamauninga mō tangata whaatau o lopa Consumer Guarantees Act. O le tamatai sa whaia whiutana inga Cynthia Hoss sa I whaalia. O leo neone e le te tau na whaatawina I tua. O mātua le tamate ai televo sa mariu e mafua mai le fever fai ai po le meningococal disease o la falia o le la tama I le iafia I nyaunga e yeso tanga ma le whamai e sa vave tele I le te mirava sa afia ai o mātua o Kyla te wano Crenfield o manana o e whaasoina le tale winga le la tama I se wha moe moenga e fe sosonia isi sa la whaadi ai I le mawhaina la tu e whaafo I mai a Kyla ai e mawhaina la wha amtalaina le atala, e fesoso ni e tangata e mālamala mai. I le sao tele e yeile a fio le wha mai. E mai se le whainga tā telo na vave mai tawina oni whailo, mani aunga. Mai e tā uai o Kyla sa le I mau o le malosi ina ua mua fōringa mai oni whailo se furu masani. E au noa mani aunga masani e so tanga mare fiwa whai ai e peori ti ngā mata I le mānamalama. Sa la whaaria fōi. O se teine ta alo e whaatau ki tū tele le ta alonga vori polo. Mari ti ngālo na ua maso le tino maso onga pōna iwi. O ni vaenga nao so tanga mari ta alonga. Ma tonga fitinga mori tue whaafo e malosi. Sa afia le marili ma whainga tai o na tau wha mawhana whanalo na tino ai le fōringa mai o toe manuia mai. Sa whaiala na mea ai tel ta noma mātama te televisi ma fōringa mai o toe ato o tore malosi. Ai o ni whaailo se sēnā sa tu inatu ia I la tau. Mo se whaalongona o le saonga le mūm. Sa whaafo se I le vave o afianga le la tama. Ma le teimi sa telefonia I le ta avale le whale mai.
Ma le whenga ai ma le mea tonu wala wa ai e sia tempo po. Sa matua ila ngona te le fefe. Wharia mātua kaila, e la te whaalotu te leina tangata ina ia matua i mātalan, pe a iei se isi e eni aunga whaforinga o le flu, to e foringa mai e reo sea fianga masani o le soi fua malaloina. O le eta mai tai sa filia le au wha malo o le volleybolo a New Zealand. O se tūpulanga televou sa fasia isi tama televou le no whanga e wa i ei tūpulanga so tūla whono le matanga runga o wha masnonga. Ise o se whainga ua ilo ai, o se whaatinonga e tausisia po le ritual, o le savali lea ile leina, walking the line, e beona whailo ai le leitio ni sila. I wha mau ngalo ia male matanga runga o tamaiti matilo i eile leitio ni sila, o whailo ai stangata televou sa poina mateia isi tūpulanga, a o te tala i tua mai lea no whanga le korowai manaki, ia mati. Ia te o le CCTV sa to e ilo iloina ina o mai ale whaalavlare. Sa la ngai se tase tūpulanga televou, se atungalunga, ma wha mauni ai, o le whaalavlave, o le savali ile leina sa tupumain. Sa wha matala inai e le wha matalanga tusia le a whainga, o se wha olima, ma o lo ilo ai, ele ofisa, o se savali ile leina. Sa wha matala inai se tūlanga i tūpulanga televou e lau tutu whai tuala lua i tu e lua o whai toa, e ulu whawhai, ma wha talitali e wha mawai i tūpulanga e te tala i tua. Sa wha matala inai, le wha matalanga tusia, o le tūpulanga sa tala i tua sa tu i le tau wha tau si ungo le leina. Ma e whoringa mai sa po pole ma musuwa, e sa varianga i whai toa. Whaaria le sui o fisa silo le tau tua o wha masnonga ma tūpulanga male no whanga mo le wa ai o tūpulanga Dean Winter. Ide le Johnny Sila. O le whaalawalawe, e au fiari te tūwha i tuala lua tūpulanga ma te pō ma teia se tūpulanga a o savali o la tūluma. O te lanoanga o le whaalawalawe sa whasoina nisi, o le au whaingaruenga i la solusfulu lua i o lai. Tālonga o le tālonga riki mātua ina Australia o le a whaia mai i le nei tuala wasa tāsamane mo stei mua. I le tālonga whastete o awali i le State of Origin, wa whaamaunia nei e whaia o kilani li tosanga phone. Sa fola le komisio le la kapiliki Australia i la sananafi. O le tālonga whastete lo na lua po le State of Origin 2, o le serisi o le lua whima le rufufitu, o le a whaia mai malai Eden Park i au kilani. E whato a wha lua i ei leo na whaia ni tālonga whastete e whafo esem Australia, i California e Amerika. Sa tali malo e tālonga whastete e tasi le a whaipsa lau vals fufitu. I le malai Veterans Memorial Stadium, le sa manu malo i le New South Wales Blues. O le te whono le komisio le la kapiliki Australia, Peter Valandis, tai whalia. O le tālonga whastete o fufu e whaia la sesfumaleon no uni lua whima le rufufitu. O se vaenga lau telo le whaalingo le la kapiliki le tālonga telo ni sila. O le tālonga whastete o ier whaamue mua o le atiliva inai le se funuma le fitu te se mare 5 miliona tāla i le tamau aingo le tinu. Whaari el tamai tai Minister Tourism atari ngā malo Louise Abston. O se la asanga maua i tele lea. E pe ona tō sira mai eli siria mar se furuafe o tangata asisi mai o Australia. Mai e wha amatala ina ili tā mawina o le tālonga whai mai au kilani o se manu malo tele mo au tāpua e o liki, tūrisi, tālonga ni sila. O le tamatali wha taalo wha tontonu au la kapiliki ale Warriors ni sila Chanel Harris Tavita. O se inia le toi wha poponga lan kon karate. Ai le a tōle tolu masina ma wha au popo ailo na nofo i pēr irikalapu i se furu to sanga. O le whea ngai ngofou muta i le tausanga i ruafe mare rufu riva, i le mai ai o le tausanga i tasolan kon kalate sa sainea ia me, mo le ruafe mare rufu fitu. Whaadia le pule au whiriwhiringa mare atina aino tamata alor kalapu, Andrew McFadden, o le seinio Harris Tavita. O le amauti no ai le whaawawina, o se vaenga tāwo tele o fuafuanga kalapu mo le leilo rifo, o le isi tolu tausanga. O le mai ai o le tausanga sa marolo ai, ma le tālonga le ruafa ma le futolu, sa toe te liu mai e Harris, ta vita mo taimilo na lua le Warriors, i le whenga inga e lua tausanga mo le ruafa ma le fufa, ma le ruafa ma le fulima, o ne toe wha o popo i leo le isi tausanga o le na whenga inga e mai e le wha unga le tausanga nei. Whaari e le whaia onga le Warriors Andrew Webster, o le asui o le tosa moe matua i tāwo tele, mo le kalapu. Tala na ole aso, whaalwhani tang tauma, mai e manu e la waka. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe i laungangana, fitu aso le vai aso. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou.
Abuiwe amusyo uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lawala. Pa wa koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lola moana rento solo o maua iso se tu ai ngā ta'avale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la ta'avale mai le malaiwa lele whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e whamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane I le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. Le Shine Dental, susu mai I le lata o falefou. Po te le ma matango fie, il whaia fōle siaki au o loa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wale stella mai o fau mai I le Shine Dental, I le nao le lima se lau I waiva tā la. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le whai fua o tong fitinga, moe sful waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa I le lima fituwha Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga fapito. O fitu fatas yona no ngā tupe uma. Ai asa tupe se whaipaiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ese tutonia lato Perkers. Mana au noa le onwa o, whalua lua tasi. Betanga iane I le trustfinanceMortgages.com. E ia inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust. Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Iva le mata o politisi o fata oto, faita wina le o poto, ora nei foi tai afo. E sili ona le leo le tangata mativa, wasavari lana miotono. E leo la ngutu fapio pio ia foi o le vale. E le se mele le foi ina ia au no tangata marpoto. O leo o fata alise foi ona bae se o ia. O le vale o le tangata e fapio pio ai lonala. Wa ita fo I lona loto I le li. O le oloa, e whaapopo mai ai wo to tele. A o le wamativa, e te a ese o ia malana wo. E le whasao ina le moli mo pelo, ma le watala pelo e le sao la waia. E to tele latu te ole atu luma o le eri, e wo tangata umalava ma tangata fo ai mea. O so o mo tangata mativa lato te ino ya te ia. A wana wo lato te whamamao mai ia.
na te tuli loa fo'i a te i lato i upu. Ai le maua i lato. O le ua maua le poto wa alofa o ia i ante i lava. O le ua tausi le whautauta e maua i le mele lei. E le whasau ina le mole mau pepelo, ma le ua tala pepelo e whano lava o ia. O mea whawhiawhia le ono ia le vale. E matua le ono fo'i le au na pule i li i. O le mawhawhau tangata e whaangese i lona ita. O lona vi inga fo'i ina ua le mana tua lona anga le ngaina. O le toa sao le tupu e tusa lea ma le tangi o le leona tanoa. A o lona alofa e tusa lea ma le sau i le mutia. O le atani iwa lea, o le malaia lea o lon tamaa. O wha misa fo'i o le ava, o le tuturu so o lea. O le whale maoloa, o tu finga lea matua. A o le ava mawhau mai leli i la vaia. O le pai e tu poile mai ngase. Mal tangata wha vai e fia ai la vaia. O le wa tausia le polo inga, o tausia ia lona la vaola. A o le wa wha atala le yonala, e oti la vaia. O le wa alofa le tangata mativa, na te abatuana mea ai le li. E tau ia mai fo'i e iana mea na vatu ia te ia. Awa ia tu lo watali, manua whaiso wha moe moe. Ai awale nau lo loto i oti ai o ia. O tangata waita tele, e whaasalaina o ia. Awa a whai e te lawea ia te ia, e te toe whapea fo'i. Ia e whalongo i le whatono mai, ma e talia le awa watu. Ina ia e poto ai, pe ao o iutu sanga moli. E tele mawhawhau lo le loto o tangata a le pule le li e tu mauna valea. O le mea mana ubia le tangata o lona alo fale sili ona le lei o le tangata mativa le tangata pepelo. O le matau i le li e ulea i le ola. O le waiai, e ma ona pe o ia e le afia o ia e le mala. Wa whalilo e le paie lona lima le tānoa, ai le whaafoi mai ei lava i lona ngutu. Ia e sasa i le watau emu, ona tupu ai leo le whautauta, o le ua whaingofie. Ma ia e awa i atu i le ua mawhawhau, ona i loa i lea e i o le poto. O le ua wha mau mea lon tama, matuli ese lon tina, o le atari i le tupu ai le maa ma le masiasi. Lo watari i e, so ia te whaalongo i le awa atu e whaasisea i upu e poto ai. O le mori mau na vale, e tau emu o ia le whamsinonga, o ngutu fo i oe ame o le anga e folongia ai le anga sala. O saunia whamsinonga mo e tau emu, o tā fo i mo tua o e vare lea. Ua awi na atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangelo.
Kia ora! If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours. Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission. Manu maloi se pepatalo o loa mo au whataunga I le Pack and Save Ball in E-World. Pe o tu fuafoi lau ta'avale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala tu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau topa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wabroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolu se lau tala New Zealand pesili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Ta I se lautala o le aseina I aso whareile te tasi e ia inga o le rei whaapitoa seki a DigiCell. O fia awhistau tama I whaamomoli Samoa ai omi tele wa asami. O le AR Customs and Freight o le au nanga I lafoina whaamomoli le waalele. Air Freight. Vili mai auwini le AR Customs and Freight I le olua tasi valulua lima tasi fituiva. Olua tasi valulua lima tasi fituiva. Monisi whaamtalanga mai inga.
O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika mo lātou whale aonga I au kilani I saute ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lautama, po se talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids I le ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Tau mo roi sa mo le nei so lulu sfulu I vai aso au kusol tara folong o le nei foi tau sanga malo folong mo ira tunu fa tai foi le nei tai au tatou sa pisi foi le tai au mo mori tamai tile o ngam te pena e tai au malo lava relaxi fom ka vela kok sa mo mai lo president Richard Parker so mo tatou solo o nei fa solo sa ono for ma fa atali la ono for ma fa atali male on sai ile fie ma o sei una tamusu e se me fai uputa uai ubale chalu ai lo fa ma ta faungai ole afi a o puatanga te fai mai o tamai tai fai e ona ole ale ai se me se I tau fa apu ai o aso apu a ua tele le fia tau ma fai Tau I manula telu nei upu na ole tani ma fa se patasi mai a oe lo wow le tau I vinga male tuli o manatu lava le pitau I ole ya oe lo wow male lalo tanga te whai mai o tamai tai Vai e a ona ole ale ai se mea se I tau wha apu ai o aso apu a ua tele le fia tau ma whai te whai mai o tamai tai Vai e a ona ole ale ai se mea se I tau wha apu ai o aso apu a ua tele le fia tau ma whai Haue ta whaongai ole afi tanga te whai mai o tamai tai Vai e a ona ole ale ai se mea se I tau wha apu ai o aso apu a ua tele le fia tau ma whai O le solo
O whatuwhatunga o langona ma manatu na maua upu o na whaafine to anga i leo na sui ai o se ula wa au le leima na namu lo na manongi. Ma whamawina tono le tusi o le malamalama. O solo umantu si an sunga ya Pastor Rolangi Mikaele. E mana tua pea vai po uli o le autu le nā o le solo o le whaitaiao. E le whaangaloina o e vai pouli. E o tā whawhao taringa o tu whunga uri. Anu sā, o se ngia lo ta mauli i le lā le lei o vai pouli. O mori mauina i le nei ao auri. Te inane o na langi soifua ma le mautala o le nei vao matua. O tala ave talu mai ana mua. Whai mai o le upenga e whiri le pō. A e ta tala i le ao. Nā fuai, o na sani i wha manuao. O masusu maisi nā le avele. Ai whai mai lalo matua, a ua e te atu matangi, e o ngā tasi lava le futia ma le umele. O e iloa ea, e lea ia punga i le masi, a ua wana o se anga e tasi, e pala le maa, a e le pala upu, e i ulava ina taunu, o oe e te anga ia tupu. A ua o le poto a lauloa, e i ulava ina tolo wha umuloa. O manuele e talanoa pe wha soa, te i vanga na ua vivini le toa, ona e momo e lea ma le mautinoa. Ua aina le manoa, ua talia le mana o le tamaloa. Fo i malingi le auloa, mātulo i mata o le whanoa noa, sa whaau nu uai le nāwa maoa. Na manatu la vai le toi fo i mai, i le ele o le puna vai. Na whawhai le aisi o nā tamai, ai maisi o lona mata ai. So upa o loe, ma so wha amaru marunga. E lei seisi e tu wha maunga. Ua wha amanu o sa vili, le matangi malana taa vili. Ina ua fo i nei malingi, ua misia le malu. O malili. O le tai afi o whawhine le avi, le itioa a lili u whaali i mai le lai. Malana tau manu o, au e te anu i le matangi. Mana tua o le mai malona alani, wha le tai ao e le afi. Ina ne peo se au waa o le lea i le vasa loloa. O fitoso a ina wha afa loloa, vai po uli o le a au foi. O le ngatala malona whanoa, e afua mai, ina ua o misia o lo talaloa. O le a au foi o te lea to sau, tu sa lava be te tau anau, ai whātō whamalie, ua iai la ua nawa tau. E ao lava ina ia o whaau au, o te lea lo tamala foi, i lo wāla au. E lea so na whauria foi, lo ua au. Te inane le moana sau, o lo ta oto ai tala o le vavau, o le maa futanga masi o wau. Ia, tauia, i whaaniu tū le vāto to'o, i taimi o le aava. Awa foi nei whaasino pū le tau tū pāra pala. Ai tau lava ina o whatata wha ewa le lau tifa i moana. Lona namu ma lau se sala. Ua le ese ma le manongi le litara. Ina ua tata e le whangu ala pasa. O le ate ua e le vao lo fatu ma lo mama. O so uma o te mana vainga aile e o le ola. O te mana tu ailo o taita fola. A wana avea lava oe ma whaola totonga. Wai po uli o te le o sola. Wana o whaasanga o lo fia. Awa o upu o le po, e le tau whaaria. Awa o tangata uma e maua manuia, e le maua uma le tau saafia. Ave le ea, e te sei le maali. Wa e ni wali, o le whaau o le alofi, wa e fo i atu i lo tofi. E to e tapu e asanga, e ui lava o le ai titi le inganga. A o e lava o le vele lenga o le whatu funganga. E mana tua pea vai pouli, e le nei fo i se lau tau sanga.
Tomorrow is Samuel nei vai ngole tai ao. Fa malo fa tai le tenu al pese di alun ko pa mo ki munga le o lo fanga solo fono uso la tenu il parlamento nei Samoa o ni sia vai ngolo fanga solo nei tai mo le tai ao. Ia mata i le amatanga fo mo le nei fo tanga. O to te talo atu. Let's keep the peace. Walava tato upu matala le mai mo le tunu la watu la mai. Ele fa ina fa ali o fina ngalo. Au le mele nei o le ova o fa matalanga. Ile la lau o fa tau vaina. Ile la lau o fa lumaina. Ile la lau o fa mawala luina. La o fionga le tupfia. Ele o mato fo unia tua. O le ono sa ia yopu, le ono sa ia yopu. Au mato fo itangata o le ia yo mato maftianga. E ei fo mato longon. O mato wainga, o mato itu malo, o mato whanau. Se wa tau iwi le mea. A le lava mato te ono sai. Tasi lava le nganga, ia maua le avanoa. Taita ia le tunu. Ia lewa e sao noa le tupo Solomona. O lewa fonga le tua lau. Tala le la avayatu. Lau fionga tu fia. Langa e va ai maua lalo lava le no fo ingo nei. E va ai maua lalo fo il whainga malo le nei. Paua leo le mea no to tuli ai lumo le tua. Le malu malu a Solomona Jerusalema. O ta talo i le tua. O le poto na e a vea ia Solomona. E a umai ia te. Leo o tau a tua le message le nei. Tonu al pale mene. Ma le whafofonga le tua no to tuli ai lumo le maota o le malu malu a Solomona Jerusalema. O le mamalu ma le tau aloa, ma le tamau ainga, ma le poto na ebe ia Solomon. Ie mai lu fatova. Lau whionga tu fia, lewa e sila. Ma whai mena, i rei taita i eiso mawhau, o te sau le maota le nei ma vea o ma taita i le malo. Ala le tari lewa mai. E whao ngā mātou tama vale, taita i le tunu, ale te vai, e lau ale valea ia souma. Lau le vai, ma le whatau vā, o le tu malo, ma le malo, e le iloni mea. Ele ia onga, le kikiri. Ala me alofa le tu lo mai. Fa onga ma tu fa tu va tausi le tu. La la wasunga fa venga nga fa wa sa no le tai au nei. Le ba no le wa mai le tu ta to to mai e so le pule. A mai nei e va tu na na mata ngo fi le pe no fa tu na na. Ye mo lo fa to fo no to wa fi tu fa fo sui mo le la lo lang. Lai fa fo fonga mata pua I mai na turu fa fena file musa mo. A fena file mum tanga luenga fa lulunga tanga luenga. Ore ropo ia fa longo ia. Ese fo tam fa ia to le malo wa mai ele pula sa mo. Ese fo le langi mai o le tau fa langa mari. Fa fe ino ai tato. Ya o lo to tu la ia tu le langa ta u lo fina ngal. Wa mo mori mai mo le mot. I mana ngang fa lo. Fe ngal fo tele sa lo fa mo. Ia la to tu atu le 2 minute la fionga le suinga mal pe isi me o le wa e fa ma malo o le fo la sa o atu taita isi me o atu matang e falatas pe me faia na ve se mai le upule a maneta la ngale na ila o fam talanga le usa lo mai le pe me faia na ve se fa ma monga le upu ana yesa o me fa maneta ai tu ele fa mo le fina ngalo le tu e mai file mo ina ia vese maile upuna a lau sa no anga fionga le palmia la le anga I melo sa no anga ia te fa malu atu ia no fa ia so se tai la e amo ia me le ma me fa le na le ho ia ne fo no fo I le pe ma le tu ma lo fa let o le mama fa ia le ve ta wami ai ye en sa e on sai mai fa palpale langa o lewa tofi o e faintaita e le tunu ia ela va foi fa palpale ai tatu mo wale ngang o fa mangala I pe on sa no ia le fionga le sunga le fa fa ona tatu mo wale ngang o fa mangala nai ina le to fa le foi fa fo mai ia le fionga le tai o le tuanga e manuel fontanga palmen ma lo va tai ia o le mai tau ia la no la fionga na e sa no le upo fa maneta Lona winga mai tau no fo wa si winga la si le up. Fai fo in fa nga fo tala fa maneta winga fa tonga fiti si tu. Au talia lo fina ngalo la ve se le fa maneta su la nga le talia tu fo il malo tu so lo fa nga le up. Ai pola inga le official fono
na ia vese do famane tai famalo faftai le nei aso pa wale te talo le no foa ia malo sa no lo fionga le sui fale ato le nganga le voi mai ta watu le nganga nai tu le mota sui fono lo ngai al fainga malo ia ole mai o fautuanga ia nga mo tato wanga i luma talo an foa la to awone ia inga tau sta ia inga fo awo fo ia ne piau le lia ia mani peau la sia tato maftanga ia tato tausi le file mo le li ai malo faftai lo to finanga lo fa li tu sal tato tu la fa manatu ale no fo ia o tato se ai tu atu maltal no inga tato tu la fo no ai nga fo ia wanga le anga iluma de solo inga le tato pale mene male anga iluma tau singa le file mo taluai o tato o maritami masani tato malolonga o te fasi silato la fata tia ese nga luenga al fono au fai tu la fono o lana malolonga masani o taiau Manatu nai tua walang o mau mai tia salutia mai le tele o faingata na lamba tia o la tola na fasia talu le alofa ia Samoa awane ito e polonga na valo ia le malo e tali ilani o le au tu fia loi mata o le tangi pei o le malai tia fau le sulufa inga o le polonga ua sisia e ai le fua o le sa o lo tonga o le tasa ua sao ole to fama mau awa Samoa moa taia a fai e fesoa ina o aina te la vera ina o se tau tai e na tusi ai o talima le faa vaina filifilia mausali le satia le tapasa o se fola mamanuia a se mai ai o ai tapse zulu ai musu ele polonga ne itoe o mai mai tala le mamau sia oppo ma sia sa ai tate busu ne ila matia le tu ina nau a o anu le nei folau e malutia umai le alofa ia Samoa awane ito e polonga le to fama mau awa Samoa moa taia
se tau tai o le pese me asua o lala tanga mo Felice Mikaele i le tu tuara Radio Samoa. O la whātua te o e malau mai mo malau whaafonga nei taima le tae au. Whea lavo e mau mai tāra whaasalau e tono lo maota, tono tāwale, tono whaiwhai ngā luenga. Lunga Facebook, mara YouTube, Radio Samoa. Pena wani whaafonga mai tasiri me vitonu amo. Male tātu ala leo Samoa, whaamo tasi ono, tesi male tasi ala whātua te o le pese le mai lolea. Tāra whātua whaam. Wana o stangata le pese mai le pese le friends ale o televomo ke riso le YFC Samoa le tautua mo ale Radio Samoa ina o toidima ile se furu ama el pese le a so e mal toi fa sala wino tato telefone sunga se lu malau so le mal pakala me el Pacific Family Health e un kako fa mo ilon o le fa kai le fai mo mai ni tai na 9 minuto mo vai ai mai ro po kala me le Pacifica Family Health ka fa ko fa mo ia mo le so
ia talani mai Aotearoa sila mola whaafonga mai. Wa whaaliere te iuro le pātia le New Zealand First, wa vasa mane o Winston Peters, o le awala pito sili ona le lei Malaysia la lau papalo na lua fausia o Kilani, e kolosia le isi tu i mātua le tālanga, o le te taule ona whaia esta o fonga i le taimine lava. Ai wa pui le li minister fela wa inga Chris Bishop, i le toi komisino se isi ala lau papalo na lua. Ai wa whaaliere vaenga wha whaia le leipa, wa tolu tau sanga i reima seanga i luma o le amata opo. E o mai te minei, o sidia marise lau ma le ono miliona tāla, wa mai ana whaalu, i whaatale tananoanga ma koni karate, a e lea i lava se fōfua nga whaata oto se awala ea ona whausia. E sa alonga i Peters i le lo minga le New Zealand Herald, o le matua i le mawhau lava o le wha mai mawina o i e tupe. A wā se whai unga le kāpeneta sa whaieste motua nai, i le tō tolu o minister pātia le New Zealand First i le kāpeneta sa saini ai, mo le whai unga. Sa whaawona fasiringia i a Bishop e o Solia Peters i a tūla whono, ana kāpeneta, i lona whaalau te leino lona le i o ino le a whai unga. Ai Paula Natali sa maadiri e kāpeneta i le mesa forfoloi nana nafi. Whaali a Bishop, e le i tala no whaalau i tele le kāpeneta e winga i mesa tupuma i whono tanga. Ai sa tau iei o Peters sa i whaia. Ai sa tu i tali Bishop, o se pepa sa ave le kāpeneta ma i a forfoloi nai, mane whātua tuanga i le mesa whaia i ele whai unga le kāpeneta. Mai e tā o foi, o le apolo kete o le atu uina mosi tau o fonga di te milava eilo aise a walo le afausia, ma le whape wheo na whatupeina. E sa toi whaari a Peters, o le atu uina ele New Zealand First, ia se whai unga isi a walo afausia, isi tau o fonga e whaia i le te minei. Wa whaatonu ina i le company tele le Kmart, e te tongi atu le whaitu wafe mawheo tā lai se urungali. E iaile la whanau sa tā alo isi o neone a fia le pefu ona, po le asbestos sa lato whatawina. I le tausanga turuai, o le awhalolo tele, sa avema se vaenga o le o lo le o neone wha o ngai ta alo i tamaiti le tunu atoa, sa tapa ina e toi whafo yatu, ina wa wha maonia, e a fia i lea pefu o ona o iloai o le Tremolite, se tuai ngo pefu o ona e yeso o tanga, ma se tūlanga maulunga i le lamatia i kanesa. O mātua ia Al Crisp ma David Dingwall, sa la tu inatu le Kmart, i le whamasnonga na inga po le Dispute Tribunal. E tāpa ai le toi whafo i mai o la tupe e eiso o tanga ma lea pefu ona, ma ni mate i tuungo ni tong fitinga whafo mai i le rumanai. Sa la tāpa ai le awha inga e onos furu afta la. Ai le wha inga la tamai nei sa wha tonu ina i le whamasnonga i le Kmart, e le tongi atu i le a inga e le siria ma sifuru lima afta la. E tawai tupe sa whaalu, i so o tanga masu suenga i le pefu ona mawhiutana inga sa whaia. Sa maua i le whaamastonga, o leo neone ta aloi te maiti sa whaatawina ele sa onga le mō, ele whitau i fo i mane whaamoe moe. To ele te li eina lona lei, i lalo le tūla whono whaamauninga mō tangata whaatau o lopa Consumer Guarantees Act. O le tamaitai sa whaia whiutana inga Cynthia Hoss, sa i whaalia, o leo neone ele te tau na whaatau i nei tua. O mātuore te mate ai televau sa mariu e mafo mai le fever fai ai po le meningococcal disease, o la whalia, o le la tama ele iafia i niaunga e yeso tanga ma le whamai. E sa vave tele, i le te mirawa sa afiai. O mātua o Kaila te wano Crenfield, o manana o e whaasoina le tale winga le la tama, isi whaamoe moenga, e fe sosonia isi. Sa la whaari ai, i le mo whaina latu e whaafo i mai a Kaila, e ma whaina la wha amtalaina le atala, e fe soso ni e tangata e mālamala mai. I le sausa o tele e yeile a fio le wha mai. E mai se le whainga tā telo na vave mai tawina oni wha ailo, mani aunga. Mai e tā uai o Kaila sa le i mau ole malosi ina ua mua fōringa mai oni wha ailo se furu masani. E au no mani aunga masani e so tanga mare fiwa whai ai e peori ti ngā mata i le mana malama. Sa la wha aria fōi. O se teine ta alo e whaatau tu tele le ta alonga vori polo. Mari ti ngālo na ua maso le tino maso onga pōna iwi. O ni vaenga nā so tanga mari ta alonga. Ma tonga fitinga mori tue whaafoi al malosi. Sa afia le maarili ma whainga tai o na tau wha mawhana whanalo na tino aile i fōringa mai o toi manuia mai. Sa whaiala na mea aital ta noma mātamata le televisi ma fōringa mai o toi ato o tore malosi. Ai o ni whaailu se sēnā sa tu inatu ia i la tau. Mo se whaalongona o le saunga le mūm. Sa whaafo se i le vave o afianga le la tama, ma le teimi sa telefonia i le ta avale le whale mai,
Ma le whenga iai ma le mea tonu wala wa ai e sia ten po. Sa matua ila ngona te le fefe. Wharia mātua kaila, e la te whaaloto te leina tangata ina ia matua i mātalan, pe a iai seisi e eni aunga whaforinga o le flu, to e foringa mai e reo sea fianga masani o le soifua malaloina. O le eta mai tai sa whiwhilia le au wha malo o le volleybolo a New Zealand. O se tūpulanga televou sa whasia isi tama televou le no whanga e wawa i ei tūpulanga sol tūla whona le matanga runga o wha masnonga. Isi o se whainga ua ilo ai, o se whaatinonga e tau sisia po le ritual, o le savali lea ile leina, walking the line, e beona wha ilo ai le leitio New Zealand. I wha mau ngalo ia ma le matanga runga o tamaiti matilo i ei le leitio New Zealand, o wha ilo ai stangata televou sa poina mateia isi tūpulanga, a o te tala i tua mai lea no whanga le korowai manaki, ia mati. Ia te o CCTV sa to ilo loina ina o mai ale whaalawalare. Sa la ngā i se tasi o tūpulanga televou, se atungalunga, ma whaamauni ai o le whaalawalave, o le savali ila laina sa tupumai. Sa whaamatala inai e le whaamatalanga tusia le a whainga o se whaaolima, ma o lo ilo ai ele ofisa o se savali ila laina. Sa whaamatala inai se tūlanga i tūpulanga televou e lau tu whai tuala lua i tu e lua o whai toa, e ulu whawhai, ma whaatalitali e whaamawai i tūpulanga e te tala i tua. Sa whaamatala ina i le whaamatalanga tusiam, o le tūpulanga sa tala i tua sa tu i tau tau si ungo le leina. Ma e whoringa mai sa popole ma musu wā, e sa varianga i whai toa. Whaaria le sui o fisa silo le tau tua o whaamasnonga ma tūpulanga male no whanga mo le wā ai o tūpulanga Dean Winter, i le le Johnny Sila. O le whaalawalawe, e au fiali tu tu fai tu ala lua tupulanga ma te pō ma teia se tupulanga a o sa vali o la tu luma. Te le noanga o le wha alawalawe sa wha soina nisi o le au whai ngā ruenga e la solus fululu i o lai. Ta alonga o le ta alonga liki mātua ina Australia o le a whai mai i le nei tu ala vasa ta semane mo stei mua. I le ta alonga wha stete o awali e le state of origin wa wha mauni e nei e whai e o kilani i li to sanga phone. Sa fola le komisio le la kapiliki Australia i le sananafi. O le tālonga whastetelo na lua po le State of Origin 2, o le serisi o le lua whamare rufufitu, o le a whaia mai le malai Eden Park i au kilani. E whato a wha lua i ei leo na whaia ni tālonga whastete e whafo esema Australia, i California e Amerika. Sa tali malo e tālonga whastete e tasi le a whaifsa lau vals rufufitu, i le malai Veterans Memorial Stadium, le sa manu malo i le New South Wales Blues. O le te whono o le komisio le la kapiliki Australia, Peter Valandis, tai whaalia. O le alonga whastete o fufu e whaia rasa sfumare ono uni lua whimare o fufitu. O se vaenga lau telo le whaalingo le la kapiliki le tālonga tele o New Zealand. O le alonga whastete o ere whaamue o le atiliva inai le te funumare fitu te se mare 5 miliona tāla i le tamau aingo le tinu. Whaari el tamau tai Minister Tourism atari ngā malo Louise Abston. O se la asanga mawa i tele lea. E pe ona tō sira mai eli siria mar se funuafe o tangata asisi mai o Australia. Mai e whaamatala inai li tā mauina o le ta alonga whai mai au kilani o se manu malo tele mo au tāpua e o liki, tūrisi, ta alonga New Zealand. O le tamatali ta alo whaatontono au la kapiliki ale Warriors e New Zealand Chanel Harris Davita o sei ni ale toi whaapoponga lan kon karate a eri a tōle tolu masina ma whaau popo aino na nofo i pēr irikalapu i se furu to sanga. O le whea ngai ngofou muta i le tau sanga i ruafe mare rufu riva, i le mai ai o le tau sanga i tasolan kon kalate sa sainia ia me, mo le ruafe mare rufu fitu. Whaadia le pule au au whirwhiringa mare atina aino tamata alor kalapu, Andrew McFadden, o le seinio Harris Tavita. O le amauti no ai le whaawawina, o se vaenga tāwa tele o fuafuanga ar kalapu mo le leilo ifo, o le isi tolu tau sanga. O le mai ai o le tau sanga sa marolo ai, ma le ta'alonga le ruafa mare futolu, sa toe te liu mai Harris, ta vita mo taimilo na lua le Warriors, i le whenga inga e lua tau sanga mo le ruafa mare fufa, ma le ruafa mare fulima, o ne toe whao popo i leo le isi tau sanga o le na whenga inga e mai e le whai unga le tau sanga nei. Whaari e le whai a onga le Warriors Andrew Webster, o le asui o le tō sa moe matua i tāua tele, mo le kalapu. Tala na o le aso. Fe alfani tang tauma, ma ia manuela waka. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso.
ngā le taia o le Radio Samoa, ma le talitununga o lo so longa le leimea uma le nei taia o fau, o le aso lulu le nei. O lo o tau alanga pea le matanga luenga o le Pacifica Family Health, e le tūlanga o e le tāua tele o le whai o tātu tui puipuia, ona o le maruru tele le nevai taimi, o le entele vatu tarapukalame le maru o le taia o. To tele tamaiti a fia i le fulu le nevai taimi, ma tātou mātutua, wa alu e rungan whaingo mera. Ia o lātou e leo i le aonga, ma lātou e leo i whalwhainga ruenga, ma pisi ai ia ma le ambulance St. John's in le vaenga whapea, o te lola leo ngā leo le tātou pokalame. O leo whatis mai le whionga ia ngā mana, vai whangaloa Nasiri. Ia pulenga fo o le tātou Pacifica Family Health, se i toi mo moli atu, ma toi whamanatu le tāua tele, ia o le whai o tātou tui pui le nevai taimi o le maruru ngi vei kai miu tātou. Iai, ia, alo whianga mana, whia mai ilpo karami nei tai au, malo le sui fua manuia. Ia, tua talo whātu i la stunga tawai. Ia, me se fo ia le au whainga ringa le Radio Samoa. Whaatai i le whaafoina fo i o tātou pokalami e pei ona masani ai tai au asurulu. A vea fo nei tai au whaatalo whātua i le pa ia ma le malu Samoa. O lo maua mai nei pokalame. Ia, talo whalava. Ia, la tuat, whasau mai a, nei vanga tau fo o leu o whaato mua le tā pokalame o le mokoi ko kero ka mai ki a onga wale o le a onga le a fianga le fulu, ia ma o telefo tangata whainga luenga, whamon mole ngal malmana, te loe tā o telefo le tui pui. Ia, tale lawa tau noanga tawai, o le vai asa lea sa lipotia mai ai. Iwa whaatumutumu lia ia le emergency amiron moa tuai takuri ia whapena foi au kilani i le toa tele o tangata wa tu le fulu wa peila o tau titilo atuanga i este fo i le malo si anga le siama le o mafua mai ai il vaenga le ai metse lava tamaiti o lea tau tuana ma tātou e mo i lava o tātou tui pui le i o le fulu me e mo ia le whapea le ale mawai o le mai. Ai e maua oe, ai le maua e oe a unga tinga, e le mawai fo i oe le alo, ia tau fia ma tau wha manawa i le whale mai. O tūlanga la le na, e whautua i nā tuai pia. A whai ele i au whaatau no uina o matui pui o tamaiti. Ai mai te lava i la tau i la loane o lua tau tanga, wa tatau o na whai o matui pui. E whaatau nuina mo alo o iai i tono pokalame, e tui pui al whanau. A whaila o misi ai nais tui pui, wa tau na awe lau tama e wha a toa i an tui pui. Ona o to tono o ia bai tau tanga ma tui pui ia, o lo o iai ia tui pui a mai e ta mai ti fulu. Ia lea la o mai taimi nei o le malulu. Ia awa whaatumulia o le whaamtalanga na o mai i le mātou fo ia ofisa o le toa telo tamaiti ai maite lava tamaiti Pasifika i te tonu o whale mai. Ia wale ola i lato TP po lato po mai whale ainga awa whaatumulia i whale mai. Ona o le unga o le fulu le o pepesi nei vai tengi. Ia le ngata po ila i le nā i le fulu a tawai ia whapea whaponga anga la tunu. Ai olo o wa iai po ia e wa apia. I le whaama i nei o le fiba whai ai po le meningitis. A tonu wa iai nisi o tō whalongolongo po i news ia ma tala mai ima o le tunu. Ia wa iai fo ia nisi o whanau. Ia wa maali liu i le vaiaso lea. Ona o le meningitis o lea. E o lua lava whaama ia. Ai o whaama ia. O lo o iai tui pui e tau ona whaatau nui nai. Ai meise lava le whanau la iti. O lea o whautuanga tato o fisa ni tai au. O e o whai tui pui. O lo o maua pia lava noa. E whai iai tui pui o le fulu. O le o mau pe lava no awa o lo lava I fai o tautanga I wa uma foi lava no o le nei foi
strain o le vaccine po le vaila au le e o ngā mō le pulu o le nei fo i tautanga o le ia tātou atu whai o e whalongolongo mai a whai fo i olo e te le manao e whai sau tui pui pui ma whau lau whanau ma whau ma tua ma whau ie o lo o e wa aia ia tu wai pelo manatu ai wa ai pe o anga po o petaui ia ma le soifuanga ma le olanga le o tātou iai i le tele o whaama ia ua tātou wa fia i le nei fo i vai tau o le ia wa aia tātou whalmai na e wha e iai tātou whalmai i Penrua 136 Queens Road ia o ane iai i lātou mai Mount Wellington Glen Innes ia mai nā lawa i le Ellerslie a whai e le istau fo mai whala ainga ia o ane ai nā i le tātou whalmai na e mawhai on whai e lo tui pui pui le ngata po i lea o tātou whalmai i Papatotoi 32 King Street ia o ane iai nā e mawai fo i nā tui pui pui o malawa tui pui pui o tamaiti tui pui pui mo tangata matua tātou whalmai i Weymouth numero 5 Waimahia Avenue ia o ane fo iai nā mea whaapia ia le Clendon Shopping Center ia nā wa iai tātou whalmai nā tāo Roscommon Medical Center nā next door i le Clendon Pharmacy nā iai nā o ane iai whai iai wa e whaafonga mai tātou prokalang e ma whai on tau wo atu nā e whai tui pui pui a whai olo maua o le pulu le taimi nei whaatali te i e mālosi o na e alu la ia le whai lo tui pui pui o le pulu ia le ngata i lea a le tele o mea e te tau on pui pui a mai ei tātou a le malama pesili iai pea e o iai e wa ai ia tau soifua ia pe wa ai fo ia tātou fo mai o le tala lei i tātou whalmai ia ele umi ona e whaatali wa i tpo mai a whai e te mana o e whai sau appointment a whai e le maua sau appointment i Weymouth pe a whapea e maasani ona e o tātou Weymouth Medical Center i ona waila i le teine pe maua se awa noa i lalo i Clendon po Roscommon Medical Center ia po Papatoi foi ia ona tuula ia lea o ia e te le whaatali umi ai e wa ai se po mai o lo ia ia tātou fo mai Samoa e mawhai lawa ona e whai iai tu ua au i le fo mai Samoa o te fia wa ai iai o te fia tani noa i lau ngangana e malama i le mea lea o te mana o anga iai o leo le fautuanga mo e tātou uma i le nei lawa vai taimi wha mawhanwhana o tātou whale wha mawhanwhana o tātou lawa ai maisil whana o la iti ia manai tua asina tina o lo nonofo whaatastim tātou wa aia ia mawhanwhana uma wa e ko kingi o skapu fusi e le ua ia ai maisilawa ia mawhanwhana tonu o tātou mota malawa o lo tātou nofo ai a whai o lo e alala i te whale le housing ai le o mawai o le mawhanwhana i te tau ona iai ia a ngā ia li poti a wa o le tasti le tu la ponon pasia ie uma e rent out ia whale ina ia make sure ngō iai uma insulation tono whale iai fo i heaters ma mea uma lawa e ma whai ona whaonga e tangata o lo nofo ai ma maututongi iai o lea a walawa te whaanonga atu ma alili tono le whale ai e nofo ai a whapea le mwhai ona e whasa o tai lau landlord ia whasa o tai mai e yelmato afi program e mawhai ona sosoani atu yati oi i tūlanga uma whapea ia vai tato telefoni o le o vanse lau tolu lua o tolu o vanse lau tolu lua o tolu e mawhai ona e vili mai iai ona whaila ia le iai e te fia talanoa i te isi o le afi program ia ona tūla ia le iai oi a whapea le maua ia ona whatile iai tu mai ia te au ia pek fia talanoa mai ia te au ia ona maila ia le o lau telefoni ona o whausauta ia tuaila ia le
ia te o e mawai, pe whawhia na tātou ngā lua pātasi e fō ia le whawhitauli o lo e iai. O le tele lava mea, awa te no whai. Ai mea wai e lo o iai lava ia tula pono fo i me o tangata no te toni tonu o fale o lo rent out. E pui pui ai tātou ia mawhai ai le mea e te tau ono whai e nei fo ia ai ale tele o fulu le pepesi. Ia e me te fo i tonu a onga. Ma ia tātou whanau na fo ia ai ale mana kids program e lo involve ai fo i Pacifica Family. A whai o tamaiti o ti ngafa i ai iai tono o Manuera ia o lo o iai ia mana kids team. Whai le whai a onga e wa ai leo tama e whai sisi aki o whai. Ai a whai loa e maua mai ana result. Whaafso ta i atu lau whai ngā luinga. Ma tua whamolmoli tali atu telefoni. A whai o lo o iai ni vai la au o whaatonuina ina ia whaai nuai tamaiti fo ia tinga le whaiti ngā. Ia tau mawhai la ia lea e whaao ngā whainu ia vai o whaatonuina ina ia fo ia ele whaapita auli. Ai leo tinga ina lau whainga luenga tuli au tau ma ia tili tamaititi ia to e wato anga i mirol moa. Ia e whapea mai fo ma ia mirol moa. Sorry, work a fia le fatu ona o le tiama o le whaiti ngā. Ia o i tati ia waenga te vai wat lea meti la vai teimi nei. To tele tamaiti le oi lea onga. To tele tamaiti o atu e whetalei. To tele tamaiti o atu le lava mawhanwhana. To tele tamaiti o atu ti ngā whai. O lea o ngā na o porkalame lea. Fo ia involve ai mātou o mana kids. Ia e walupi e iwa o ngai tono South Auckland. Ia o lo o iai i el porkalame na. Ia tau mawhai tātou te ngā lua whātas. Ai leo le tu upili ato mātou. E piki vai la au o tamaiti lai le whamati. Ia ai leo o e tinapo tama. Ia e piki ia mawha inu ia. Ia le vai tui ia pole ala wapala au. Ia pol baila au o lo whātou nuina. Ina ia fo ia whapita auli o lea. Tato ngā lue whātas. O wā o le taimi nei. O te tau ona whaititia le malulu. A lea lawa e mai tauina. E le este whaititia le malulu. O le tuia inga o tau. O lo maati mai pia le malulu. Ia tato no fōuta fo iai. Ia ma tato no whatau niuni. Ina ia maua pe tātou le mawhanwhana. Ma maua le ola malos, ma le ola malolo ina. I le asto, ma le asto, ina ia mawhai ona. Tātou no wina o mai tiute o. Ma ngā luenga o lo tātou wa ngā lue. Ia e meise po i le whanau. Ia onga ina ia. Awa ni to tia ia onga tamaiti. Ona o lea fwoi wala tauni lia. Ia taimi fwoi o suenga mo nei fwoi kuata. Ia, o lea e toi whamanatu ai fo, ia le ngata la i tui pui me raenga na. Ai toi whamanatu a toi fo, ia, o lo oi iai fo li tato polo kalame lea mo suenga o le kānesa o le tau whale. Ia pēn whaasa lawina mua. O ne polo kalame, ia, na amata mai le luafe fitu. E o mai nei, o lo pa la foi numera o tangata Pacifica o lo o faia ia Yesu suenga ai o lo tato nuina foi mol mawina o le to tele o tangata wa fia le kanesta o le tau fale po le bowel cancer o tato tangata tele lan me to tele tato o lo mawai ai to tele foi tato ele o e faia suenga o le to fa manatu atu a fai o e maua ia te envelope po te package whapea. Ia, ele ai, ele o te pepa mo le election, ele te pepa mo ni product po ni mea whaatau, ai o le pepa nai awatu ai le kit, ia ma tūlanga o ma, e ma whai ona e whai ai, ia lautu suenga, mai lo fale, ia na lafo la ia leanga, iai, a whai e te le malam la mai, ia o mai e tato clinic na, whai se
teini tau soifua o oe te fia malama i le pek lea na o whaatino o tuai, pa matala o mata te ole whainga, a ma whai foi, ona whai tono klinik i teimi lawa lea, ia ona whai la ia lea, ia e a whapea i ma whai, ona e whai ale whale, ai te lei lopo o whenme ave anga ia iwa o loo, tu atu pia foi, na ia whaatonunga, o le mea mal envelope e la foi, a whai e te le malam la mai, ia a whai wa uman whaatau no uina, ona e alu la ia le o ia tatou clinic nai e whana o whamtala atu tu iai ia e mawhai e latou ona ave whaatasi i le lab i le e whai ia ia su enga nei e tatou ngā lue whaatasi ona e whai a fua uma nei su enga a whai na whai mua a whai wa uma lua tautanga e tau on tu whai awa e te lua tautanga i am whaatau nuina i su enga mo le bowel cancer ia polta kane sau tau whale ia le ngata po i lea o nei ia te tema le masina po e amatai o na tala le awanoa mo i latou ua 5 tautanga a nga i le fitu tufunu mai whatautanga o tautanga ia o mawai ta mata mai le fitu tufunu o i le 5 mai walu ia tangatanga na qualify o nei la ia sistema masina po ia le watu mai ia le awanoa i 5 tautanga ia a nga i lunga e mawhai pe ete entitled e whai i al suetu e ngā lea. Mantua a iaini a unga pe whalunga atu ngā mamau o le manawa ia pe a tatala po le manawa e te vai atu o ululi ia pe ai atu fo i pe filongia ia le ia teimi e whamai o tu lor whaponganga la tunu pa o mea malawa na ia pe to o tele o teimi ia tu whalunga atu pe e tumulo manawa i teimi uma ia ona e alu le vaila po mai ia e loa e iai le vaenga o lea e le o le lei e le i masani e lo whaalongo i lea fo i vaenga ia o lea fautua atuai a whai e mau atu ia le envelope le i le meli ia na e alu la ia le vaila po mai i whai te mana awal tongia i le recycle bin ia matulanga whapena ia ai a tato ngalue ina ia mau ai po ia o le mesili o le vave maua pe a whapea o lo e tau a fia ai e wa e vave fo yon tong fitia ia pe a mau ai ale ai ia tu ai te ini wo o tunga steng ia o te lele a piang ia ona te le po ina ia leo tong fitinga e un fai ale a whapea fia mala matili po i su enga o le bowel cancer po su enga mo le ka nesa o tau whān. Ia whāsto tai mai fo ilo ne tangata ina i mawhai on tātani noa. Ia ma mawhai on a soto ani atu ina ia mawhai on whātau no uina tato a su enga nei. Ia ele ngata i lea ia so te mea lava o lo e fia tal noa mai ai. Ia ona e tal noa mai la ia lea ia mo nei tu la ona tato taini tu upetenin. Ia le tawai pe ia te vaenga e pia pili ai le pa umaina takporo kala. Te lo mātango fia te lenga mana wha malo wha tai. Te lo pawana i vaenga mane, te lo vanga leo e sau no iai mō nei whanau. O tamaiti fo ia malatu vai. A tam whai e a inu ia umba. Langa o le tua inga whaingu vai fo ile te lo mātua. E kasi a lua ua lelei. O vātua wele swinga lelei. Ia ku uloa. Ia pēo te loa le whautuanga se fua maralo ina tau whaia ia uma, ia vai nei whānaua, ngal mana tau lawa na siri fia tūlanga le whānaua. Ta le lei lawa whaftai ta mai mul whamana tuina mai nia fo i nā fo i vāenga. Inu ia uma, ai le wha, o le te fo i mea, e le wha pēa a watu le vai, ono whainu ai uma la ia leo ta mai te a whai o whita le ta mai te tōtoro. Na e tango le whainu uma ai tōtoro le ai. O le vai lava wa watu e tofu lava te mai titi malana vai. Ia inu, ia uma, a pai wa uma to e awe te mai titi fo mai. E to e siaki po wa o ngale vai. Ia on to e whai mai eila, ia leo whatu nonga. A kilia mai loa, ia o lana winga.
o le wa e loa ia na wa ngale mai ai pe ta wa ta vai a lua tolu fa ia inumanga na ona pe o la wa kili atu tu loa ia e toyo to e fa inu atu i me pe fa pe o to ia dia e mai a unga ia ele ai la wa fe o mai le tiama o le mafai ona ila i le mai le o fai atu o le e o ngā te le whautuanga whakataita vai moli whamana tuina mai ia al tato telefoni na o vanselau tolu lua o tolu ia nei tu la ia whato i fuatu ta moa ato fuatu ta vai ma tato o penga ring ale radio ta moa Te tele lau whia ngalman mana mo le pokalame mātango whiale nei tae au, manu ia fwoi whaivore nei aso, ia soi fwoi ia. O le whia ngalman mana vai whangaloa nā seri, ia o le tautua fwole nā Pacifica Health Care, ia mō tātou le nei fwoi tae au fau, le tautua mō le Radio Samoa. Ia, ma o wha mai ai fwoi mana tautua mō o le nei fwoi tae au fau, whaftai tele asa, le ala la ka wha ko wha mo i a ringi ka. Whaftai, mo nia tele lawa nei aso, utangia nei, tu alalo fo ima fo tuanga na mai. Purenga fo i, sui fua maraloi na mo tātou, a masia lawa vai o nei whanau, a wane i whatala le, tātou mātua i a babe, on sa iri tonga whitinga mo nei whanau nei vai teima le maru lua tau. Ia whapopo i malta talo, a mātango fia tele le nā, mo nia tele lawa nei aso, look after yourself, whaile te talo, ia ma tātou tue whila i tai au tāle ono, e le lofo al tātou matailu tu se fōmara mātou malosi. Pase fō.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Manufile mu e wha pele pele Sa o tau sia pe alava i aso e tele O le lupe sa motu tasi mai i le solo Ua o le toe wha alongo i si o naolo La ulu pe o ua solo Felelea i le vau mao Malai o na fulu mumu vala nula uava Falling on now si a ulu pe ua sola Pe se la wau si o na leo pe a olo Maua e whanongo se isi o tangi Pe alele mai le taimi o le taua fiafi Ua le maroa o umatai tuli matai La ulu pe o laua sola Ai lava wa felelea i le vau mao Manai o na fulu mumu vala nula uava Falling on now si a ulu pe ua sola
i the radio kasi lima i vakolu amo Au ngate sunga mo
tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Me e mawhau mo moi se ungan wenga wha leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oe mo sa wavanoa inga luenga wha leo leo. Ele ngata i le tino, ai wha apea fo ili mawhau ma le poto maasani. O lo o iai whai a o ngā anga waa, lato te fisosoani lau whai ngā malanga. E iai wasenga o le hafiafi, e whitau i le lei mau fuafuanga. E wha angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua a whenua ono. E tele avanoa ese. Awa lai te tue whaatali. Tanga iane le msltraining.co.nz. Bevala au le ovalpselau, lua wha toluvalu. Ovalpselau, lua wha toluvalu. Your future starts here. Attention all Baile Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. O ti ngana unifo. Whawawhe nei loi le Papatoetoe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papatoetoe Dental i le lua fitu valu whabalu tolu o le tuatusi tolu fitu lima Great South Road Papatoetoe. Papatoetoe Dental Smile every day. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi a le Our Kids Early Learning Centers i au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika mo lātou whale aonga i au kilani i saute ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lau tama, po se talusanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids, i le ovalu se lau, lua ono lima whātoru fitu. Ovalu se lau, lua ono lima whātoru fitu. Tala whalawa o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. In this update, New Zealand will be adapting Australia's evolving endometriosis guidelines as we work towards implementing our own. The government's announced it will launch new criteria mid-next year supporting GPs to diagnose and treat the condition. Health NZ National Chief Medical Officer Dame Helen Stokes-Lampard has told Parliament's Health Select Committee they've opted to adapt Australia's evolving criteria. We've got many New Zealand researchers generating this work, albeit paid for by the Australian government. They were very collaborative and said, yeah, we've done the commitment anyway, so long as you keep us looped in as to what changes you're making. Signs of recovery for Fletcher Building following the sale of its construction arm. It's announced a full-year net profit of $228 million after reporting a net loss of $419 million last year. Here's business reporter Michael Sergel. The company says it's significantly more resilient than it was 12 months ago, and last year's strategic reset is starting to deliver tangible results. That reset included the sale of several business divisions, including Fletcher Construction. The company isn't delivering a dividend yet, though, as it's still looking to shore up cash flow and pay down debt. Police have arrested an Auckland couple accusing them of stealing $9,000 worth of meat from Faro supermarkets in Grey Lynn and Mount Eden. It was allegedly exchanged for meth and cash. Police say a 40-year-old man believed to be a Black Power member was found hiding under clothes in a wardrobe while executing a search warrant in Ponsonby. He's due in court mid-October, charged with shoplifting, burglary and aggravated assault. A 43-year-old woman will appear in court tomorrow, charged with shoplifting.
A new study suggests that youth who have been in public housing for at least 10 years commit fewer crimes than their peers. The Otago University research examines youth justice outcomes of almost 10,000 young people aged 14 to 24. The drummer for legendary rock band ZZ Top has died aged 77. Frank Beard was with the award-winning trio for more than 55 years and provided the beat behind hits like Lagrange, Legs and Gimme All Your Lovin'. That's news. In sport, the Springboks have kept the verbal jibes coming ahead of the first rugby test of the 4-match series against the All Blacks on Sunday morning in Johannesburg. A day on from coach Rassie Erasmus, wheeling out former referee turned South African advisor Jaco Piper to defend them against time-wasting allegations, assistant Felix Jones has joined the hijinks. Jones says franchises that faced the All Blacks suggested some malls were stopped illegally and alleged some infringing at the breakdown. They experienced tuck shoulders going into the breakdown, which I know they weren't really happy with. Reversed arm type non-wrapping action. So that was a consistent theme. British heavyweight boxing rivals Tyson Fury and Anthony Joshua look set to meet at New York's Madison Square Garden on November 20. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Attention all Bainetoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's breast screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. What anymore, Nena? The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lola mana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa lele whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewalawe ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane I le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi. Au e malanga asiasi I Samoa. O fiatu fatas iona no ngā tope uma. Ai asa tupa se whaipaiponga. Pili laiti po oso whale motu. O le Trust Finance Mortgages ele e se tutonia lātou Perkers. Mana au noa le onua o, whālua lua tasi. Betanga iane I le trustfinanceMortgages.com. E iaia inga whaapitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust. Radio Samoa.
ona o tua Mawhawhanga ya oe sunga Aulelei mamanongi pei o se pua Se kia o fika teine aua e te ita O te mita teine maile Pasifika Te wila sina tina so e sau senyorita E fu alo whaya o e le auita Alo alofa moe la upele e a A o te fia pusi mampi e te oe la umana mea A o te mana tua pe i lo ulu toe la te mafutanga Se tapu mai e a te pe moni no wano fia uita Se tapu mai
Silo uloto a popole pei amole Mana tua mai ita La upele fa amole mole Hawe au mai ai saupu Se me alelei pe fa asele mutu Tautua ia oe isi onu Lo ufia fia e petua i fea O pusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isatia lo loto Ililo le alofa A e fotua I Se vai ona Awe au mai ia saupu Se me alelei pe fa asele mutu Saufuna loa lofa nei mamulu Tafia tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le vetua Wale le mama Motu si alo upale Ua mota ia o Tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le vetua Wale le mama Motu si alo upale Ua mota ia o O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai.
A fai fo i so fale motu o e sila fia ma fai na fa atilu ni si o fuafuanga e fa ngai le equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale ia fia o soruru ta itasi le se fulu e te aile fa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai ma au wala e fa ngai le equity o lo fale motu e fa ta wai se isi o fale le por kalame o le malu I fale ia fia o soruru o vaiaso ta itasi se fulu e te aile fa. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong ta ivaiaso, lua vaiaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Me e mawhau mo moi sau ngaruenga wha leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oe mo sau avanoa I ngaruenga wha leo leo. Ele ngata I le tino, ai wha apea fo ili mawhau mo le poto maasani. O lo o iai whai au ngā ngawaa, lato te fisosoani lau whai ngā malanga. E iai wasenga o le hafiafi, e whitau I le lei maufuafuanga. E wha angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua a whenua ono. E tele avanoa ese. Awa lai te tue whaatali. Tanga iane le msltraining.co.nz. Be wala au le ovalpse lau, lua wha toluvalu. Ovalpse lau, lua wha toluvalu. Your future starts here. O fiatu whātas iona no ngā tope uma. Ai asa tupa se whaipaiponga. Pili laiti po oso whale motu. O le Trust Finance Mortgages ele e se tutonia lātou Perkers. Mana au noa le onua o, whālua lua tasi. Betanga iane I le trustfinanceMortgages.com. E iai inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Amo.
walunga o mai leo ti ile le vau to huta ulele tu be uma o mai leo ti ile le vau to huta ulele tu be uma Sinonga ia e usitangi le tua i laufa ai unga le ulua i tangata na se le whama walunga au o mai leo ti i le vau to huta ulele tu e mea uma au o mai leo ti ile le vau to huta ulele tu e mea uma au o mai leo ti ile le vau to huta ulele tu e mea uma Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Pusa
gonna find that one. Make sure that she's beautiful inside. Cause you can see the truth and no realness to her eyes. And if she gives you butterflies, she's the kind that'll always be there by your side. Then listen to me now, I'm so deeply in love. I think I found one to spoil with a lifetime support of kisses and hugs. I'm pretty sure I found the one. She's my moon, my star, my sun. She gives me life. I can't help but to think that this was meant to be. It was destiny. You are my everything. I'm so deeply in love. I think I found the one to spoil with a lifetime support of kisses and hugs. I'm pretty sure I found the one. He's my moon, my star, my sun. He gives me life. Wake up in the morning, look at the beautiful sky. Got a beautiful woman by my side. She looks so fine. God blessed her with a perfect smile. Have fun just by passing time, looking in each other's eyes. As time flies by, we know back to day and night. I lay my head upon his shoulder. I know that everything will be fine. I found my lifetime lover, and there's only one reason why. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falana. Amata ne ni tau sanga e lua o lua tau. O whaale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand i lo ngā vai matangi i ma le a whao kapiri ela. O le mau tonu ma te meme a tangata umala. Ona o le tele nau nau. O mea teo tino o tangata o whaanga ngaina o lau whanua au wala. O mare liu fo'i i a tangata. O sa ili. Ma fasili pea ma sa ili se tali. Pe aisia ma sa ili se fōr pa fita uli. Whaataro no sui o le malo. Ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaala tonga ma company. Ai o le tani lea a iopo. Soma lua wha iwe fitu ma le pala. Ia e fasili manu mai wha. La tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei. La tu te wha ilo mai ia te oi. Tau tala i ele ele. E a o mai ia te oi. E wha amatala mai fo ia ia. O le sami ia te oi. Mai tau le puponga o iopo na le ai. Se poto le larolangi na mawhai. O na maua le tali e mapu i ai ti ngau iopo. Whailo mai e iopo. A o tātou whisili pēr, aisea, i o le global warming. A whemai o lei loa e manu mai wha, o manu where lei o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu.
na whai e le tua le raurolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo i le tua, ua matua ato toa malelei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina e tangata le raurolangi. O le watangi maui, le raurolangi, le la uele ele, ona ua le tausia le lei, e ona tangata. Ia e le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whai e le tua mo tātou. Wa manatua, e le lei mo. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Me e mawhau mo moi se ungan wenga wha leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oe mo sa wanoa inga wenga wha leo leo. Ele ngata i le tino, ai wha apea fo ili mawhau mo le poto maasani. O lo o iai whai a o ngā anga waa, lato te fisosoani lau whai ngā malanga. E iai wasenga o le hafiafi, e whitau i le lei mau fuafuanga. E wha angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua afi lua ono. E tele a wanoa ese. Awa lai te toi whaatali. Tanga iane le msltraining.co.nz. Be wala au le ovalpse lau, lua wha toluvalu. Ovalpse lau, lua wha toluvalu. Your future starts here. Attention all Baine Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. Le Shine Dental, susu mai i le lātou whalefou. O te le ma matango fie, il whaia fōle siaki au oloa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wale stala mai o fau mai i le Shine Dental i le nao le 5 selau i waiva tāla. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le whaifua o tong fitinga, moe sful waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa i le 575 Great South Road Manukahu. Telefoni lua fitu ono whawha, lua fitu ono whawha. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. O fia afistau tama I whaamomoli Samoa ai omi tele wa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nanga la foina whaamomoli le waalele. Air Freight, vili mai alvin I le AR Customs and Freight, I le olua tasi valulua lima tasi fituiva. Olua tasi valulua lima tasi fituiva. Mo nisi whaamtalanga mai inga. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa.